Partner on the track. Salut internet Malion Mandenko kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo kawalimando foli mini dantala toujours abalma kede do agaz 24 ambe nyogombolo dande do bebado ni miziki ka jouer nga video kuro en mandinye mais atenya minko atenya uko nyenje nyogomi na tumbe murtane na tumbe dongili dake na tumtanyana wadi ka miziki ye nununye donc mbu jouer hal na mandinye hal ni swate mba jouer ka sababu ke ko chamanye quoi c'est pour cela que mbeka jouer ni kechogola otemenen ko fe Malion Mandenkaw anti kartinina depuis bureau kono fo telegram sanfɛ international kaw fo ka walimando foli mini dantala ambe kunafoni kelenka ambe malidenya keneka ambe yerema horonya keneka ambe dambe keneka ambe faso jo keneka faso jo kenemi ni galonta kono faso jo kenemi na jolembe malien den kelenkelna bela jelenye fantan fara famaka na fara duguleka en tant que ni wolola mali kono ki malien denye ansi kanyi ika kunafoni ka lasima horonya kono dambe kono malien beyae kalo joli tile joli wati joli ambe ni kelela ko kartinia ni passeport ka séparer ka bonjona chema wuli ka kuma musoma wuli ka kuma anye dialatige ko bela jelenke pour que kartinia ni passeport ibisi ka séparer ka bonjona chogomi depuis a geleama maw soro ka sen ni niveau là awya ye kunu ho conseil président de France ici no ye jabira yi maraka ka kuma sulu jabira maraka ka kunango maraka mi nye maraka ya banfuye maraka mi nya ka horonya chie no ye demba jabira yi abora akumana mais ama fenfo aya dala magade Malion demba jabira bambolia mais précisément John de demba jabira bla kwa kakuma mami nya bla kakuma mbado abendo abado ale de jabira labo femi ho conseil président nye kwa kaboka kuma pour que consulat bi siga daele chugomi pour que déjà gouvernement be ka solution ni kartina ni passeport be fara ka bonga chugomi na tora sigile ni kechugo ina na nyana bora ni kechugo ina ka soro adama douala ama kuma ni malendo ntoyae ama malendo nga hake nyine abeke kololomi olu fenfen be ho conseil kono olu fenfen be consulat kono olu fenfen be ambassade kono olu fenfen nye leta ka la sigidenye francia iteto unola olu yere bo don on bo don l'état bo don odi ato jabira bora akumana mais made jabira pousser pour que demba jabira kwa kaboka kuma ka dofo malien dewni video flade do kelenkera marga kana kelenkera bamanan kana mais malien do nere bena jabira yirawla ko den sugu nation jumende do jamana kono ani jamana koka kerengere nyana marakaw yere tiela jabira e mumma fasonye à vrai dire jabira e kuma tola bi e kuma na kunu eni alaw tala che malien dem be ka kambela jilen ka shere ulu ka kiritiga ni nyogonche jabira est ce que e manyina e kuma wati timina ibolowa
Jabira emi sigi ka miri k'a fɔ e tun kan ka wuli waati min k'i engagé kɛlɛ in kɔnɔ pour que l'état k'i lamɛn pour que malidenw k'i lamɛn pour que jigiya ka to i ni malidenw cɛ hɔrɔnya ka to i ni malidenw cɛ danaya ka to i ni malidenw cɛ est ce que o waati ma tɛmɛ i bolo fɔlɔ wa o waati tɛmɛn'i bolo i bɔra i kumana i yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye k'i yɛrɛ kɛ maa ɲɛnama ye ko maliyɛndenw ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ani karama kɔnɔ est ce que fara ɲɔgɔnya yɛrɛ est ce que hara ŋaniya yɛrɛ bɛ e la fɔlɔ wa fara ɲɔgɔnya yɛrɛ est ce que a hakilina yɛrɛ bɛ aw conseil yɛrɛ la fɔlɔ wa jamana in kɔnɔ maliyɛndenw bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ an bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kɔnɔ a fɔlɔ o ye haut conseil de haut conseil min bɛ faransi yan fɔlɔ ni e bɔra bi k'a fɔ k'i bɛ kuma n ko mɔgɔ de y'i poussé ne y'o de fɔ n ka video tɛmɛnenw nɔ n ko e Jabira e tɛ se ka hali i yɛrɛ expliquer k'i ɲininka dɔrɔn k'a fɔ ko Jabira e tɔgɔ i bɔ yɔrɔ i bɛ bɔ dugu jumɛn de la i fa tɔgɔ i ba tɔgɔ den joli de b'i bolo muso joli de b'i bolo i bɔra waati jumɛn ka Faransi sɔrɔ i bɛ segin waati jumɛn i nalen Faransi kalo joli san joli i y'o de kɛ Faransi kɔnɔna na i tɛ se ka expliquer mɔgɔ ye ne nan'i sigi k'a fɔ ko i bɛ kuma ni malidenw tɔgɔya ye bon i ye video min kɛ n ko i yɛrɛ de kuma solo sisan e ye video min fɔ i ye video min kɛ kunu i ye fɛn min fɔ a kɔnɔ n bɛna décortiquer maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye i k'o lamɛn k'a dɔn e ye mun den sugu ye fɔlɔ c'est ça la vérité e tɛ kuma anw nɔ la dɛ awa i t'anw représenter Faransi yan o ye kelen ye CEDEAO ta anw représenter yan o ye fila ye consulat min don a t'anw représenter en tant que ni carte ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na de hali ni bandaw nana bi ka t'i jɔ consulat da la an b'a disi fara ka tɛmɛ wallahi aw ma foyi y'a la fɔlɔ cɛ tɛ dugukolo in sanfɛ bi an bɛ waati min na komi bi a muso tɛ dugukolo in sanfɛ bi an bɛ waati min na komi bi ko anw b'an ka nin kɛlɛ in jɛngɛ hali dɔɔni cɛ min ye ou bien muso min ye a tɛ yen fɔlɔ wallahi hali bandaw an t'a kɛ parce que layidu kan dɔ de b'an ni l'état cɛ hɔrɔn kan dɔ de tun b'an n'u cɛ Assimi ninnu cɛ pour que i kana fanga la pour que bi bɛ yɔrɔ min na i ka se ka yen sɔrɔ nka n'i ye nan'i sigi bi hɔrɔn kan min y'i sigi association 600 bɛ jamana min kɔnɔ association 600 ɲɛmɔgɔ e ma bɔ ka kuma waati min mɔgɔw bɛ ka baara bila e ma bɔ ka kuma waati min depuis bɛ ka mɔgɔw je sɛbɛn na e ma bɔ ka kuma waati min depuis mɔgɔw bɛ yiri kɔnɔ e ma bɔ ka kuma waati min depuis manifestation fɔlɔ kɛra e ma bɔ ka kuma waati min fo waati min ni solution bɛ ka sɔrɔ a la ni gouvernement yɛrɛ t'a dɔn a bɛ taa min a kan ka mun de kɛ n'a man ka laɲini la sabati a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye l'état yɛrɛ ma ni e bɔra bi k'a fɔ ko e bɛ n'i sigi faden kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan yɛrɛwoloya kɛnɛ kan k'a sɔrɔ e tɛ yɛrɛwolo ye danbe kɛnɛ kan k'a sɔrɔ e tɛ danbe ye k'a sɔrɔ danbe yɛrɛ tɛ e la ko e bɛ kuma maliyɛndenw nɔ la ko parce que ko wayi ko an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a to biɲɛ bɛ ka turu dɔ la wa an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a to dɔ ka baara bɛ ka tiɲɛ wa an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a to maa dɔ bɛ yiri kɔnɔ wa an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kan jumɛn de kan hɔrɔnya jumɛn de b'o kɛ danbe jumɛn de b'o kɛ n'an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan Jabira min bɛ baara da e kan ma da cɛ kan fɔlɔ on verra komi maa min y'i poussé ka bɔ ko a tigi ka bɔ ka kuma kɛ ni cɛ de don ko a ka bɔ ka kuma i b'a tigi ɲininka ko aw ka daluya minnu bɛ ne bolo ne tɔnɔ olu jɛ bi dɛ n y'o de fɔ aw ye n ko ne de b'aw disi fara ka tɛmɛ fɔlɔ an ka Jabira lamɛn Jabira bɛna mun de fɔ a ka kuma yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye mun de ye a b'a fɛ ka mun de don maliyɛndenw kun na a b'a fɛ k'a yɛrɛ jɛya ni mun de ye n b'o fɔ aw ye bi dɛ on verra très bien an ka don Jabira bolo fɔlɔ an ka taa. O kɔni ye solution ye mun bɛ se ka kɛ sababu ye ni gouvernement ye baara kɛ o kan an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲinɛ a la an ye mun fɔ fana c'est vrai que an kɔni y'a yira ko papier ko nakɔ bolo bɛ mɔgɔ minnu kan o conseil ye aw yɛrɛ ka tɔn de o conseil aw de y'a sigi maliyɛnw ka tɔn dɔ an bɛ baara kɛ aw de ye mɔgɔ o mɔgɔ ni problème bɛ a ye na an bɛɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka solution ɲini a la. Bien. Jabira ko haut conseil maliyɛndenw ka tɔn de ye maliyɛndenw de farala ɲɔgɔn kan pour que ka haut conseil sigi ko a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan ni gɛlɛya bɛ maa o maa kan o ma an ka solution ɲini o la aw maliyɛnden minnu aw ye ne seere Jabira ye ne seere Faransikaw yɛrɛ ye ne seere ye fɔlɔ haut conseil mɔgɔw y'aw fara ɲɔgɔn kan don jumɛn k'a fɔ ko tɔɔrɔ b'aw kan ɲani b'aw kan gɛlɛya b'aw kan Faransi kɔnɔ k'aw ka solution ɲini a la fɔlɔ olu ye degré fɔlɔ min labɔ ka taa n'a ye i ma cɛ ɲininka i ma muso ɲininka i y'o degré labɔ kun jumɛn de la k'a fɔ ko carte d'identité ka di bɛɛ ma a ka corriger o tɛ dɛ ne y'o de fɔ ko ni preuve b'u bolo k'u ka bɔ n'a ye dɛ an bɛ faden kɛnɛ de kan ni preuve b'u bolo k'u ka bɔ n'a ye dɛ i y'o degré fɔlɔ de labɔ k'a ci ka taa fɛn min ye Abibu Sila ye Bamako ye k'o k'a di président ma k'a fɔ ko k'u mako b'a la k'a fɔ carte d'identité ka di bɛɛ ma o y'a sɔrɔ a ma mɔgɔ duuru ma gɛlɛya sɔrɔ fɔlɔ aw ma cɛ fara ɲɔgɔn kan aw ma muso fara ɲɔgɔn kan aw ye nin kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen kɛ manifestation fɔlɔ aw ma se so ne ni Kasum bɛ video an bɛ mobili kɔnɔ waati min kana du kɔnɔ ambassade ka appel donna an kun
k'a fɔ an ye baara min kɛ a bɛ k'an remercier ka tila k'a fɔ k'a ɲini Kasimu bolo Kasimu n b'a fɛ n'aw ka sigi ka kuma o y'an ka manifestation fɔlɔ o y'a sɔrɔ hali ma se so fɔlɔ Jabira tun bɛ yɔrɔ jumɛn a dɔn Jabira bɔra k'anw ka gɛlɛya ɲini wa a dɔn an ni ambassade ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ manifestation joli de kɛra tiɲɛli joli de kɛra maa joli de bilala iri kɔnɔ maa joli de ka baara tiɲɛna maa joli de degunna n'a ma se ka taa fa n'a ba ye maa joli de bɛ yen n'a bɛ degun kɔnɔ a ma se ka taa denw n'a musow ye maa joli de bɛ yen bi i tɛ se ka nafolo ci u faw ma i tɛ se ka ci u ka kabilaw ma maa joli de bɛ yen bi n'u ka baaraw tiɲɛna yan n'i y'a mɛn i bɛ bɔ yan k'a fɔ k'i bɛ taa Mali kɔnɔ o k'a sɔrɔ i bɛ baara la fɛn dɔ b'i bolo i bɛ se k'i ka avion billet ta fɔlɔ maa joli de bɛ yan min b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ est-ce que Jabira bɔra ka kuma wa jɔn y'a kuma ka mɛn o ye kelen ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan daluya jumɛn de kan parce que ale ye haut conseil président ye bi ale bɔra an ka fara ɲɔgɔn kan o b'a yira k'a fɔ anw tun bɛ ka fɛn fɛn kɛ nafa t'o la anw tun bɛ ka fɛn fɛn fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan a ka laɲini tɛ wa ale yɛrɛ bolo yɛrɛ o tun tɛ gɛlɛya yɛrɛ ko bi a nana don gɛlɛya la yɔrɔ jumɛn a degun b'a ka yɔrɔ jumɛn an bɛ se a yɔrɔ ma fɔlɔ an ka lajɛ fana consulat in u ka lajɛ consulat bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na parce que ka sababu kɛ dɔw bɛ yen ni na ko problème de la mais an mako bɛ consulat la sunu tile consulat ka baara tɛ ni na ko dɔrɔn ye n bɛ n kalaw ye maliyɛn dɔw a ye nin kuma fɔ bandaw ni mɔtari wani ani Asimu ye Jabira e ka dɔgɔn e tɛ foyi ye anw bolo n bɛ n kale Alahu subahana taala la nin gɛri mɔgɔ ma nin gɛri in da tigɛ ni Jabira de tɛ ni Jabira n'aw ye consulat dayɛlɛ don o don n y'o de fɔ sa n'a ma kɛ aw su kan a bɛ kɛ anw su kan en tant que ni passeport ni nina ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'aw ye consulat dayɛlɛ don o don maa ma balaw tigɛ ya awa maa ma faga ya maa ma jogi ya ni e de tɛ de ni maa min y'i poussé k'a fɔ k'i kana nin video kɛ n'aw ye cɛw ye k'a fɔ ko aw dalen b'aw yɛrɛ la ko yɛrɛ wolo di aw ye dɛ a y'a kɔrɔbɔ Faransi consulat aw k'a dayɛlɛ an ka ye n'aw ye Faransi consulat dayɛlɛ don o don n ko a bɛ don histoire wɛrɛ bɛ créer Faransi histoire wɛrɛ bɛ créer maliyɛn dɔw bolo min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fa bɛ e la o n'i tɛ diɲɛ kalama anw bɛ diɲɛ kalama a kɔrɔbɔ consulat ka dayɛlɛ n'i yɛrɛ tɛ kunnangoya da ɲɛ mama min na anw b'a la k'a fɔ ko consulat ka datugu e ma bɔ ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan pour que consulat ka datugu consulat datugulen kɔfɛ mɔgɔw bɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ kɔnɔ e bɛ n'i sigi sisan k'a fɔ ko non ko consulat ka dayɛlɛ ko an k'a lajɛ an ka bɛn consulat ka dayɛlɛ e bɛ bɛn ɲini ni jɔn cɛ i bɛ bɛn ɲini ni jɔn cɛ e ni jɔn yɛrɛ de kɛlɛlen don e ni jɔn de bilala ɲɔgɔn na i ni maa de bɛ bila ɲɔgɔn na i bɛ bɛn ɲini ni maa dɔ de cɛ i ni maa min kɛlɛla ko tɛmɛna i ni maa min cɛ e maliyɛndenw bɛ nin tɔɔrɔ la i bɛ nin kasi la i bɛ nin degun la i bɛ nin souffrance la e ma bɔ hali tile kelen k'u fara ɲɔgɔn kan ka kuma n'u ye i n'u bɛnna kɔ la i n'u ma bɛn kɔ la o bɛ se ka faamu o kɔfɛ n'i bɔra ka video kɛ o bɛ faamu mais e ma video kɛ e m'a ɲini k'olu ka gɛlɛya don pour que e n'olu ka sigi ka kuma i bɛ kan ka mun de fɔ e Jabira i ka taa fɔ consul ɲɛna i kan ka mun de fɔ e Jabira i ka taa fɔ ambassade ɲɛna i kan ka mun de fɔ e Jabira ye n'i b'a kɛ degré k'a ci Mali autorité la e m'o ɲini maliyɛnden si bolo e bɛ n'i sigi sisan k'a fɔ ko maliyɛndenw ka fara ɲɔgɔn kan pour que consulat jumɛn de ka dayɛlɛ e de y'a datugu wa ou bien an maliyɛndenw de y'a datugu e de y'a datugu wa ou bien maliden minnu tɔɲɔna minnu ma se ka passeport sɔrɔ minnu ka baaraw tiɲɛna minnu sisow t'u bolo n ko olu de y'a datugu yaro i tɛ ka kuma ni fantanw kɔni ye maa minnu kɔni tɔɲɔna n'u bɛ nin degré in kɔnɔ n'u bɛ nin degun kɔnɔ i tɛ k'a ɲini olu fɛ k'a fɔ ko consulat kɔni ka dayɛlɛ ni consulat dayɛlɛla jamana in kɔnɔna na yan o b'a yira k'a fɔ ko maliyɛnden halala tɛ jamana in kɔnɔna na yan ni consulat dayɛlɛla nin ka ɲi kan i b'a sɔrɔ maa minnu tɔɲɔnen don bilahi halala u tɛ danbetigiw tɛ yɛrɛwolow tɛ min bɛn ni Alahu taala cɛ ni consulat dayɛlɛla n y'o de fɔ sa n ko Faransiw bɛ maa minɛ de ka taa datugu prison na a tɛ ban yɛrɛ i bɛ maliyɛnw minɛ de ka t'u bila prison na ka t'u bila hôpitaliw fana la quoi fɛn min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali mumɛ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a lamaga Faransi yan Faransi ye Faransi de ye ni Jabira ye nin kɔrɔbɔ e ma se ka maliyɛndenw defa association 600 min e b'a bɛɛ représenter yan e ma se k'olu ka hakɛ ɲini e ma se k'olu ka degun don e bɛ t'i sigi de ko consulat mɔgɔw ma k'a fɔ ko e b'o olu defa ko ambassade mɔgɔw i b'o olu defa ko consulat ka dayɛlɛ consulat jumɛn de don n'a dayɛlɛla a bɛ juguya ka tɛmɛ teli min kɛra n'a dayɛlɛla nin kɔfɛ ni consulat yera bagnole kɔnɔ i ka maîtrise dan ku la ne de y'a fɔ jeudi Hachim a tɛ dayɛlɛ bi a tɛ dayɛlɛ sini o ye molobaliya kuma de y'i da o ye malankoloya kuma de y'i da an ka taa donc an bɛ ni na ko gɛlɛya mun na an bɛ solution ɲini a la o ye wajibi ye an bɛ solution ɲini a la hakilila solution fana bɛna sɔrɔ a la mais ni consulat fana dayɛlɛ a ko ni na ko min na o b'a gɛlɛya la ko ale bɛ solution ɲini a la i bɛ solution ɲini n'i yɛrɛ de ye e ni malidenw ma sigi ka kuma wa
malidenw bɛ jigi ye e min ye faransi yan e ma olu fara ɲɔgɔn kan pour que e n'olu ka communiquer e bɛ solution jumɛn de ɲini sisan malidenw ale bɛ solution jumɛn de ɲini an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wa ale bɛ solution jumɛn de ɲini a bɛ ka solution jumɛn de ɲini pour que consulat ka dayɛlɛ solution wɛrɛ t'a la de parce que u ka entrée de datugura i tɛ sara sɔrɔ sara tɛ ta en tant que ni baara tɛ ka kɛ baara tɛ kɛ ni baara tɛ ka kɛ gouvernement t'aw sara fu o gɛlɛya kalo joli kalo kelen dɔrɔn aw bɔra ka kule n'a kɛra kalo fila ye n'a kɛra kalo saba ye aw tun bɛ business min kɛ o tɛ sɔrɔ tugun ɲɛ tɛ sɔrɔ la tugun c'est pour cela que a nana tugun k'a fɔ ko consulat ka dayɛlɛ consulat jumɛn a bɛ don histoire la jamana in kɔnɔna yan bilahi a bɛ kɛ aw kan ou bien a bɛ kɛ anw kan a bɛ kɛ dɔ kɔni su kan siga foyi t'a la mali consulat min bɛ Bagnolais a tɛ dayɛlɛ et puis min fana bɛ Lyon o bɛ datugu je dis je répète anw maa minnu bɛ Lyon a ye consulat min bɛ a y'a contacter vendredi dɔ k'a f'a ye consulat kana dayɛlɛ lundi dɛ lundi min natɔ filɛ consulat kana dayɛlɛ n'a dayɛlɛla a bɛ rejigi la awa n'a dayɛlɛla a yɛrɛ mɔgɔ ma kojugu kɛ n'a yɛrɛ tɛ dɛ ko fo k'o diya ye pepepewu ni nin semaine in kɔni tɛmɛna semaine min bɛ nale n'a ye consulat kɔni dayɛlɛ a ye rejigi de ta a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ka di malidenw ye maa tɔɲɔnenw ye i kan ka min kɛ k'u k'o kɛ an fana kan ka min kɛ an b'o kɛ a bɛ wolo min na a tɛ dogo mali kɔnɔ mali kɔ ka fana a tɛ dogo diɲɛ bɛɛ b'a la ka di surtout kɛrɛnkɛrɛnyana min datugulen don k'o ka dayɛlɛ n ko ye molobaliya kuma de ye jabira da o ye molobaliya kuma de ye jabira da consulat ka dayɛlɛ an ka taa an bɛ na le o datugulen tora a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye mɔgɔ minnu hari ni papier ko problème t'u la olu fana bɛ se ka papier problème sɔrɔ a senfɛ maa si tɛ jamana in kɔnɔna na yan maliyɛn den n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 10 i b'a sɔrɔ mɔgɔ 3 de bɛ sɔrɔ o sigiyɔrɔma 10 in kɔnɔ papier ko problème tɛ min na sigiyɔrɔma 10 dɔrɔn papier ko problème tɛ min na n'o tɛ walahi i b'a sɔrɔ c'est-à-dire a tɔ bɛ papier ko problème b'a bɛɛ la quoi même hari n bɛ ka maa 3 min fɔ papier ko problème b'u la parce que i tɛ k'a ɲɛ sɔrɔ a la quoi i mago bɛ dɔ wɛrɛ la hari ka taa faso kɔnɔ i t'a sɔrɔ i mago bɛ ko wɛrɛ la i tɛ k'a sɔrɔ consulat kɔnɔ i ka passeport yɛrɛ banna mais i mago bɛ passeport la i y'a demande kɛ a ma se ka sɔrɔ kalo joli kalo fila a tɛ ka bɔ e b'a fɔ k'a fɔ hali bi k'a fɔ k'an ka consulat dayɛlɛ consulat jumɛn consulat sigira anw de kama wa anw de t'a dɔn f'aw k'a dɔn k'a faamu k'a fɔ ko maliyɛndenw de t'a dɔn n'an jɛnna n'a ye ko a ka dayɛlɛ a bɛ dayɛlɛ awa n'an ma jɛn n'a ye a tɛ dayɛlɛ n'i ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ dayɛlɛ dɛ n'a ka di ye ta faransi autorité bɛɛ fara ɲɔgɔn kan anw de y'a fɔ nin kan kelen in kan bɛ sa nin kan in kan dɛ cɛ tan b'a sira kan muso tan b'a sira kan consulat min bɛ Bagnolais a tɛ dayɛlɛ dɛ ni min y'a bila i kunna k'a fɔ ko a bɛ dayɛlɛ kabako de don a bɛ kɛ dɔw kɔni su kan siga foyi t'o la anw ni consulat mɔgɔw a dayɛlɛbagaw de a bɛ kɛ kɛlɛ kɔni su kan siga foyi t'a la a bɛ don histoire kɔnɔ anw y'o de fɔ anw bɛ sa nin ko in kɔnɔ nin ko in kɔnɔ fɛn fɛn kan ka anw sɔrɔ nin na an b'a assumer anw de y'a datugu a tɛ dayɛlɛ prévision ma d'aw ma a ka dayɛlɛ k'a sɔrɔ président ma bɔ ka kuma k'anw ka passeportw di en tant que n'anw ka passeportw ma di consulat min bɛ a tɛ dayɛlɛ de min bɛ yan fɛ fana o bɛ datugu e m'a fɔ ko mɔgɔw sɛgɛnna k'u bɛ ka taa Lyon Lyon ta bɛna datugu de diyagoya Lyon ta bɛna datugu yan ta fana o tɛ dayɛlɛ yɛrɛ o ye dayɛlɛli ko kuma y'i dalamaga de o e k'o kɔrɔbɔ k'a lajɛ kɛ n'i y'a kɔrɔbɔ min mana bɔ a la kɛlɛ min mana tigɛ a kɔnɔ mankan min mana wuli a kɔnɔ kojugu min mana k'a kɔnɔ a yɛrɛ y'a responsable ye dɛ parce que maa minnu tɔɲɔna n'u taara consulat la ni olu bugɔra a dɔw i ma bɔ ka kuma dɛ i ma tiɲɛ di olu ma maa minnu bɔra ka t'u ka passeport nɔfɛ k'u ni consul bɛ sigi ka kuma tɔɲɔ min y'olu sɔrɔ a dɔw i ma bɔ ka video kɛ dɛ i ma bɔ k'a fɔ maliyɛnden minnu taara i taar'u ka hakɛ de ɲini dɛ i ma bɔ k'a fɔ ko maliyɛnden minnu taara k'u b'a fɛ ka taa consul de ye ko wajibi dɔ de i kan ka consuler vigile minnu y'i kɛlɛ i man kan k'u kɛlɛ i ma bɔ ka video k'o kan ka de mais i bɛ bɔ ka na kɛ manamanakan fɔ ye i bɛ bɔ dɔ b'i pousser dɔrɔn k'a fɔ k'i ka bɔ ka video kɛ n'i yɛrɛ ye i ye malobaliya video de kɛ nin ye o an bɛ n'ale consulat kɔtɛ consulat dayɛlɛli kɔtɛ aw tun bɛ business min na o de daminɛna o de tɛ marché an ka taa donc an kɔni b'a la gɛlɛya bɛ minnu na an ka solution ɲini o la mais a kana kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye donc an ka ko in an ka ɲini ji ma jɔlen na an ka ɲini hakili la an bɛɛ sago ye sago kelen ye bɛɛ k'i ka papier sɔrɔ hɛrɛ ni baden e sago na anw sago tɛ sago kelen ye n'i y'a tigɛ e sago la maliyɛnden minnu bɛ yen si ka n'i ka passeport sɔrɔ n'i y'a tigɛ anw sago e sago la sisan maliyɛnden minnu taara asile demande minnu taara kalanyɔrɔ la minnu dalen bɛ fa e kɔnɔ i ka papier ko ka tɛmɛ e bolo ka business kan e k'i ka entrée sɔrɔ a kɔnɔ olu ka to souffrance kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ wari dunna se tɛ olu ye tugun haut conseil mɔgɔw ne b'aw dɔn ka tɛmɛ aw yɛrɛ kun kan aw ɲɛ de fɔ nin ye haut conseil ko bannen de ministre yɛrɛ y'o fɔ a ko aw supprimera ka bɔ yen nafa t'aw la bon aw b'a dɔn o kuma in bɛ valider o kuma in ye tiɲɛ de aw bɛ bɔ k'a fɔ k'aw bɛ yɛrɛ lajɛya kɛ yɛrɛ lajɛya yɔrɔ jumɛn yɛrɛ lajɛya yɔrɔ jumɛn e ka dugulamɔgɔw yɛrɛ tigɛlen bɛ e la e ka dugulamɔgɔw yɛrɛ
olu yɛrɛ tigɛlen bɛ e la fɔlɔ jamana yɛrɛ bɛ da e la tugun i donna jamanaden minnu fana jigi kɔrɔ Faransiya olu bɛ tigɛra e la ko consulat jumɛn ka dayɛlɛ ni consulat dayɛlɛla i ka ku bɔnna awa n'a dayɛlɛla masiba o masiba mana b'a kɔnɔ bandaw maa wɛrɛ t'a responsable ye de Asimu k'a fɔ ye Mɔgɔtari Wani ministre k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ni ko ko bɔra Banjole consulat dayɛlɛla n'a dayɛlɛla balaw mana tigɛ a kɔnɔ mankaw mana bɔ a kɔnɔ cɛli o cɛli mana bɔ a kɔnɔ Jabira de y'a responsable ye de a ma deli ka anw wele ka sigi ka kuma na ɲɛ a ma deli ka anw wele ka ɲininka an ka gɛlɛya la an y'an ka tɔɔrɔ n'an ka ɲani bɛɛ muɲu o kan ka bɔ ka vidéo kɛ ka bɔ ka ministre ye ka bɔ ka sina ka ministre wa rencontrer ka ambassade wa rencontrer mais est-ce que Jabira y'a anw wele de a ma anw wele ko consulat datugura ko a bɛ bɔ hali kɛlɛ kɛra don min pour que a ka bɔ ka vidéo kɛ ka cɛ fɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ma sɔn ka bɔ dɛ a y'i manko o kan kan parce que consulat datugura olu ka entrée min bɛ sɔrɔ aw tɛ sara tigɛra aw la aw bɛ business min fana kɛ consulat kɔnɔ o fana minɛna aw la n'i y'a mɛn i bɛ business kɛ o ye de dayɛlɛlen don o bɛɛ tigɛlen kɔfɛ entrée bɛɛ tigɛlen kɔfɛ wari sɔrɔ sira bɛɛ tigɛlen kɔfɛ o bɛɛ jɔlen kɔfɛ sisan i b'u girin ka bɔ k'a fɔ ko aw bɛ malidenw deli aw bɛ maliden jumɛn de deli maliden foyi tɛ Faransiya min tɔɲɔnen tɛ aw maliden foyi tɛ Faransiya min degunnen tɛ a maliden foyi tɛ yan min tɛ katinina kɔ la a maliden foyi tɛ yan min tɛ passeport kɔ la a maliden foyi tɛ yan min tɛ carte consulaire kɔ la a maliden foyi tɛ yan date de naissance tɛ min bolo fana mais nk'aw ye date de naissance bɛ maa minnu bolo olu de jɛra carte consulaire la a ye olu de bali jamana ka passeport la a ye olu de ka dépôt kɛ k'u ka nafolo minɛ k'a dun k'an ka nafolo tɛ l'État ko k'a sɔrɔ an m'an ka passeport sɔrɔ consulat bɛ dayɛlɛ fa bɛ e la o e bɛ tulonkɛ la i tɛ kojugu kɔrɔbɔbara fɔ n'i y'a kɛ e k'a kɔrɔbɔ an k'a lajɛ voilà donc o de tun an ko bɔ k'a fɔ k'a yiraw la o conseil la an ma baara in an ma bila an bɛ yan peut-être que an kɔni bɛ mun fɔ an bɛ ka ɲɔgɔn faamu an k'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya sugu o sugu bɛ maliyɛnw kan an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'a i bɛ taa i ni haut conseil mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn faamu o la mais an malidenw tɛ de an malidenw ko aw t'anw représenter yan aw tɛ kuma ni anw ka kuma da ye c'est ça an t'aw dɔn aw t'anw dɔn a banna an yɛrɛ de wulila sɛgɛn min ni tɔɔrɔ min b'an kan k'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn an y'a fɔ k'a dɔn dununw la k'a dɔn balaw la e kungo ka dɔgɔ e kungo ka dɔgɔ consulat kungo ka dɔgɔ e kungo ka dɔgɔ ambassade kungo ka dɔgɔ consulat dayɛlɛli ye ambassade tɛ se ka bɔ k'a fɔ ko consulat ka dayɛlɛ consulat yanni e ka bɔ consulat ka bɔ kɛ consulat ka bɔ dɔrɔn ale ka bɔ dɔrɔn hali ka vidéo kelen kɛ k'a fɔ ko consulat ka dayɛlɛ kɛ a b'a dɔn conséquence min b'a kɔfɛ a tɛ dayɛlɛ n'i ye e poussé mɔgɔ min ye e poussé ne b'a dɔn sa ni hɔrɔnya banna maa joli la i bɛ fɛn dɔ de kɛ fɛn min i t'a dɔn ni danbe tɛ mɔgɔ min na i bɛ fɛn dɔ de kɛ fɛn min i t'a dɔn maa min y'i poussé ko a tigi ka bɔ ka vidéo kɛ n ko a bɛ se vidéo kɛ la ko a ka bɔ ka vidéo kɛ an ka ye malidenw ka ye mais consulat Banjole n'a dayɛlɛla ni ko wolola a kɔnɔ wallahi Jabira e de nɔ dɔn e de y'a responsable fana ye ka da la i ma maa si wele awa i ma kuma ni maa si ye i ma sɛbɛn foyi sɛbɛn anw tɔgɔya la i na anw ma sigi ka sɛbɛn foyi sɛbɛn pour que ka ci Mali autorité ma o ma kɛ malidenw y'u ka baara kɛ ka ban malidenw y'u ka décision ta ka ban malidenw engagera ka ban k'a fɔ olu ka laɲini ye nin de an y'an ka passeport kɛ an ka wariw bɛ gouvernement bolo ka ban an ka wariw donna consulat kɔnɔ ka ban an ka nafolow donna consulat kɔnɔ ka ban o consulat kelen en tant que passeport ma bɔ ni yen de ka di a tɛ dayɛlɛ de nkalon t'o kuma la de e tɛ se k'o responsabilité e tɛ se k'a ta ambassade tɛ se k'a ta k'o fɔ k'o jɛya ministre tɛ se k'a ta wa hali bandaw tɛ se k'o ta de anw bɛ baara de la yan su ni tile anw bɛ si baara de la yan pour que ka se ka dɔɔni sɔrɔ k'a bila n yɛrɛ kun k'an si sow sara ka tila k'an ka dumuni an kan ka min dun k'o san ka tila ka nafolo ci ka taa Mali kɔnɔ an b'o gɛlɛya la yan anw ka baaraw tiɲɛna baara gɛlɛya m'a to tunga m'a to an ma taa passeport déposer ni wari de tunga n'a gɛlɛya o gɛlɛya an n'an ka baarakɛbaliya fɛn fɛn an n'an ka débrouiller fɛn fɛn passeport tɛ kɛ fu dɛ n ko a bɛ kɛ wari de la an ye passeport kɛ siɲɛ joli siɲɛ a dɔgɔmani ye siɲɛ 3 de dɔw y'a kɛ siɲɛ 7 la o wari bɛ l'État bolo n'a bɛ l'État min bolo l'État ka lasigiden min bɛ yan de yen bɛ datugu de cɛ t'a dayɛlɛ muso t'a dayɛlɛ ni cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ n'an m'i disi fara Ala kana hɛrɛ kɛ n ye awa ni muso o muso y'a kɔrɔbɔ sumi k'o kiyama dɛ k'o fɔ k'o jɛya dɛ an bɛ loi jamana de kan c'est vrai an bɛ loi jamana kan mais n'i ye loi violer i bɛ minɛ dɛ awa mama loi violer ni e de tɛ parce que e de b'a fɛ ka maaw bila crime la e de bɔtɔla filɛ nin ye sisan k'a yira k'a fɔ n'an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen faga n'an b'u da k'u kan tigɛ maa minnu ka baaraw tiɲɛna maa minnu ma se ka sɛbɛn sɔrɔ maa minnu taar'u ka nafolo don passeport la pour que ka dépôt kɛ Mali consulat kɔnɔna na ni l'État mana ni passeport ye awa o ye aw de kungo ye mais anw bɛ consulat dayɛlɛ dɛ i nana dabɔ nin de kama a kɔrɔbɔ n'i ye cɛ ye e k'a kɔrɔbɔ n'i ye cɛ ye vigile ko t'o la dɛ aw tɛ se ka anw kunbɛn n'aw y'a kɔrɔbɔ aw b'a dɔn de la k'a fɔ ko kɛlɛ tun ma wuli ko kɛlɛ wulitɔla de filɛ nin ye an bɛ na an ta
di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la aw yɛrɛ b'a dɔn hali corona ko in na corona ko ɲɛ siɲɛ fɔlɔ in na mɔgɔ minnu banna corona la Mali gouvernement ma sɔn u ka taa Mali u su ka taa Mali la caman su donna yan abo anya bala nyo de fonko business ite soro nunu te foi kele la jamana in kono ni su kote foi kele la jamana in kono ni su kote ika su ko barka kabo kateme ikata fali bla di bara kono ko wallahi billahi ikata fali bla di bara kono de olu ka su ko fanga kabo katemo kan ko ibe mun de la ya jamana in kono na ibe mun dron de la su ko dron aw manyana ma utaw be su to depuis corona mana ne su ko joli de kele ke ya depuis corona mana ne video ke su joli de kaya malende aw ye ne série su joli de marlen tumbe nunu bolo na ma se kata faso kono nu na nu jigi ke ne aras 24 en kabo ka video ke o te asoro ko nzay mo be rojme e mi ye président jabira e tumbe rojme na be balo su de la su te soro sisa su te dawma su be dawma de oye de sutigu yerebe barala su be dawma de oye ni ma de sara har ni ma sara sisa mo teta ya ofe kadala kasawuke munde an yerebe tananka suye parce que na yerema tananka suye anka su piesi bebe to yandi voilà ambe na flo faga tukomi ambe sagaw faga tukomi kamisu faga tukomi ka soko tlatla ni nyogonje su bu bolo ni ke choko ndalade awa be su sarada tende ka fere faraje ulaya jabira numbe balo odoron de la ya ibado sisa sute soro ka foko a document beta de la consulat kona na sisa e kamana ganendo eti miri nyana ma uka gela la folo yane kata su la su ta banon munu be nyana ma la yano oluka sa gela muni toro mbu kai kango de nyanyine e mo nyanyine be ka kasi ko suko e be ka kasi ka foko adama den ka piesi e be ka kasi ka foko ka adama den ka piesi détail ko piesi détail mo min sara ko soko tla on yonje pour ka ko fere ika gelea be fele awa ika toro be fele ibe ka fen fen nyanyini jala tigala we ni ndronde jombi to yere kalama tu ka fo ebeti ika su kungo fo nunu yetugo har ni kam go sara ibe tanay mali kono me billahi ite sombada kanunu wele ka fo ko su bibolo ni taradi nunu ma yiri mo ni de beta mali kono ni taradi nunu ma yiri mo de beta wallahi billahi nyankal allah subhanahu wa ta'ala su joli de be nu tara mali kono ni tuga ma sorala su joli de be ni ri mo ni ba kono nu betu du demba uma nu betu di balma uma ka fo ko abalma ke fele aw fa fele aw ba fele su joli malien joli de be franci kona na ya akata ni million kele ni koy abeta fo million 7 million na na malien de min be franci kona na ya ma kele me sa malien ni nyogonche emi malien nyogon do nyiringa ni eta do wallahi billahi karsaba donde mais malien su be sega kalo saba kalo nani ke nunu mbolo eni ko wereta kono munde bay ni ko wereta kono munde be na suri kala nyini te ka kona fe unfere na suri kala nyini te ka sogo be tige ka sarada ka fere no te mu werede do e man nafa mi soro nyana mawla e be to soro sula me olu e nafa do soro sula me men soro nyana mawla na balo be su de la ka ka demba o balo su de la an ka su te dawma awa har na sara sini wallahi an su te dawma aw de la ka balo adama don de la nyana maw banawla sisa aw ya ke sisa ni nyana maw banana me amma go be sula yorodme depuis corona mana jamana en kona ne ni keleke anga tambe nale aw ba do de la numbe suko kele de la de yani kata suko keleke majuri de be min to nyonondo 60,000 et quelques personnes maliende na jamana en kona na ya folo dossier mimba ombolo 60,000 et quelques personnes mambe hine mambe makari mambe tasi ka foko koni ne yebe ni nyona souffrance kono be ke chogo jumendela na tumbe ne kan ne be ke chogo jumendela o madama mimbia ni che sara nunu chela ube ni muso sara nunu chela est-ce que mali autorité ba yere koni followa atire koni o sebentala sebenye munde we passeport jamana passeport tabolo sebenye munde we jamana ka consuleri o tabolo sebenye munde jamana ka date naissance doron de babolo aw ba demander ka foko tientala ka so jiji ka tampon baka bon mamru be ni citation na usara ni kechogo ina aw ma yere koni jabra numba usu ke chogo dumendela ibake wori ni sirade l'argent urube suko kele de la mais tenyana makele ibe suko kele de la ika entere ka suka mais ka nyana maka entere nyini yana suka su mare magoto la de ninte ka jege naji tobi suyi
e ma tobi mami nyanama ye ko deme ka bo geleya kono ko deme ka bo toro kono ko deme ka hera soro yana ka safolo har na ma nyana o ba sogo de du aya to en folo aka balo ko nyumana hari ka saga ni min bla salibanye ni ba bla salfitini nye ibe mundeke ni ba bla ka kono nye ka denguni ngi ba balode au kanga on balode yana nkasa nambe sa wati mo ka soro antolola nan tolola o duni kadi nga be fasane do be foson na ka sabuke gele barate mami bolo be se ka dumini nyumankia mami de dumini nyumankia obe tolowa obe lafia sura ka jiala tike kono wa ni mulo bali ya kuma de malankolo ya kuma sulu kuma wallahi maraka utigara nina wallahi au kana ujigi da ho konza mo ka mari muslim soni ko kama ga gike sa ku kama kwa kuntaro konsila munyenga de kunaro hurunya bate parce que domia na mbire hurunya hurenta ka kitene sasa de urega ntaka kitene sasa iwoti ni konsila na ngunyi parce que hurunyi pasi ni kitenka mana ndiga konsila be ko banwele sorombara sasa aga bi jago tena ko kharu ndo hurunga hina okube ngo biranta ko ndi aga ta here nyana ko ku khote aga no ku khote ngutu bako kama tora be ko kama kana utu bako kama hina ba haralla hiya angana marna na wara salli khoren kane anna maninyana anna birandine akato sidira nakatoro sallen na angana kalli wakati be kenda nya akato enga benga gelaga wo hurenya munda na utu no chien kutu na yiga ube na khobo tibabu nunga na gaga tibabu nunga akan khaw birandine akan here nya ngollo kana gollo na yige o kana yige nya na mauna kato hay kallenga na roye aga hoho o piesinu ku koni nya na piesi nya na manunga akan katina kalsinga ben kitakundi akumbaru ku biranta o ku biranta o kebe no gondi o ka khair be kitana akumbara kenga akungana ta kuna nditonge mo gemme mania jabira do mbaka kan kota na soni kon ka huma me soni ke mezi Mali ho konzen président ni jabira e France yere adwe baka kan kota na aka ka huma me yere association kamo nyeri ho association président ni serebe na aka tir na aka kotenga na aka tir na aka papien kabarenga na aka tir ni mani deguye na aka kama jabira bo de baka na kenko kinga na ta ulenki nan tikyo gemme murno ko do mena ti konsila na munyi akibare ganta sorobe kam mali na no mali papien kabare ganta sorondi khalsinya ro konsila nga ga diga mali gouvernement no ni mali le tangara na bureke utu kelanta itokoni I passeport nyamba ka gokini katinnya do passeport nyamba patene bakame non te konsila ke gana wunyi sere heta a responsable jabira na responsable balaw sunda kutano gondi sesunda jogano gondi awa inda sesu karano gondi igara ho dabara no gondi balaw suga kutano gondi awa jabira gollende agana ke wure baga histoire tano bangene France yere hibe ga hitike histoire tano bangene malelo ma hibe mega ntra bangene nano gondi gadire mali konsila ke ranta wunyi anta wuni fo banda mbugu fo motarwani mbugu na koy mari mu nanti katina do passeport mbugu me lenki kenga ida renta bakade tandume do ho ujine adamare me na jamane ke no gondire tandume do ho ujine adamare me passeport on tiki suma ado shen ninki ara 24 am ko tandume do ho ujine adamare me kengo jamare be no gondi kentu kirsenga nanke nga kentu gari gi kentu na sarange jabira be kama ko tabana mabugo hari ko tambe ga ga konsila no nange makati nambugo nanti a vraiment gole be ga bar amagemu malele mu nga mu ndanda kan ta kunanche he ndi o kum manifestation hana ambassade mpanando ko khiri gelogu nga makinye kan o dugute manifestation entre ambassade ndo ko khiri tiwa mu ndai don ta kunanche hote be go kama me jabira ha anke nyiga khawari ni anna ka hokui konsila na tege na nyiga danye manya no goni na ibondi nde manya no goni nganke ngana lenki na ntagu na ntanke ngo konsila nturon defana na ntanke ngo ambassade defana na ntanke ngo mali le tan defana amma tanya ya ulo ko mpokorenga geli ya ugantai geli dambe gantai dambe ngokui hora ugantai hora ngokui gela ganti imeto ko imenutu voilà gele halale ga hito kuni halalu nyaide agana bure baga na mali konsila ke tanguni awu ni bane ken kama okura Kenya ko otoro yon kinya kinike mali konsila ken tanguni na ga ntanke tandume do ho ujine adamara mebe gono igari depon dabari mali konsila nga I khatiwo mali konsila no gondi I khatinu nga no gondi na sababu nyaide depon ya tabane ta hilo ta shiko imi passeport mun kita konsila ken tanguni na ntanke kum passeport mun marde awa konsila ken tanguni na ntanke ni na ndo passeport nga mabugume awu no ko hurenya kama me on va l'interpréter mais kunta konsila ngadangi kunta kartina ngadangi de kuna huri mundi enyi parce que hurunyi digini ukitinya kama igo hurum piesu mutu igo igaga na soronga me berene hurunga ime antatu sorobe ngo beranta onda ma kun toromu sorobe ngo beranta onda ma muru na khairi kini kunga anke ntinia huru anke chenero hurunya kama hada mabega karaba nanke bare manyemewa ni mami nsara ka ko yere bana ni nalumaya ni kodombali ya yerete ni kunfinya yerete hari jabira ka dugula mo bi kuma sulendo jabira fa kuma sulla ba kuma sulla ka sabu ke dembu bolo demi ye karatoy dembu bolo demi horonya tala dambe tala yere wole ya tala maka fa ya maka bai wallahi angata amena leo conseil wula ka ira ka fono
o fɛn a ka gɛlɛn parce que dɔw bɛ yan u bɛ si u bɛ baara kɛ faransiya u b'u ka cotisation sara u ye assurance ta u b'a fɛ kɛ n'u sara u su ka taa Mali la donc k'a lajɛ o yɔrɔ in na ka solution ɲini a la ala yɛrɛ k'an bɛ don min na bi gouvernement yɛrɛ sɔnna bon ni kɔni saya kɔni Mali l'État yɛrɛ kan ka kɛ hali ni maa min sara se t'i ye dabali t'i ye c'est-à-dire an tɛ ko de kalama n ko maliyɛnden yɛrɛ man ka taa ni su ye Mali kɔnɔ n k'an de bɛ consulat sara an bɛ consulat sara kun jumɛn de la vrai dire ne b'a fɛ k'aw ɲininka an b'u sara kun jumɛn de la faveur jumɛn de bɛ kɛ haut conseil mɔgɔw ye et société min bɛ d'aw ma projet min b'a d'aw ma a bɛ wari de bila kɛrɛfɛ ni maa min taɲana dɔ min parce que a bɛ di ni anw de tɔgɔya ye a bɛ di de k'a fɔ ko association minnu farala ɲɔgɔn kan aw b'o kɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka taa n'o tigi su ye Mali kɔnɔ nka anw yɛrɛ de bɛ tila ka nafolo b'an yɛrɛ kun ka cotisation kɛ tugun an balimakɛ min sara an fa min sara an balimamuso min sara k'o wari négocier an dama ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka taa n'a su ye Mali kɔnɔ awa n'a su ye tile 2 kɛ ninnu bolo i balimamuso t'a kɔnɔ dɛ iri mɔgɔ de b'a kɔnɔ i fa t'a kɔnɔ i teri t'a kɔnɔ i jɛɲɔgɔn t'a kɔnɔ iri mɔgɔ de b'a kɔnɔ t'aw ka du camancɛ la i k'a t'i ka iri in turu yan dɛ iri mɔgɔ de b'a kɔnɔ wallahi mɔgɔ t'a kɔnɔ papa t'a kɔnɔ ninnu bɛ suko mɔgɔ bɛ ka ɲɛnamaw kasi e b'a kɛ suko kasi ye bi y'a to Mali bɛ suko kasi la depuis Modibo taara ani bi cɛ n'o de fɔ n ka video bɛɛ lajɛlen na n ko maliyɛnw tora suko kasi de la mais pour que ka ɲɛnamaw ɲɛdaw lajɛ ka ɲɛnamaw lajɛ aw bɛ balo cogo di c'est-à-dire aw bɛ se ka kunnadiya diɲɛ kɔnɔ cogo jumɛn de la aw bɛ se ka hɛrɛ jumɛn de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ maliyɛn t'o lajɛ dɛ don o don i ba ɲɛ kule de la ni kura min nana an b'a fɔ ko o man ɲi ka da daluya jumɛn de kan est ce que a na cogo yɛrɛ ɲana an bolo fɔlɔ wa parce que an bɛ pressé de an bɛ kow kɛ karisa ka di n ye an bɛ kow kɛ karisa ye cogo ka di n ye an bɛ kow kɛ karisa karisa ye ko kelen tɛ jamana ko tɛ ko kelen ye dɛ ni nana jamana kama i b'a ta jamana ka dabada de la i b'a ta jamanadenw ka dabada de la nka bɛɛ ko n bɛ karisa dɔn e bɛ karisa dɔn bi karisaw bɛ cogo jumɛn de la k'a sɔrɔ yɛrɛ a t'a dɔn maliyɛn de b'i nɔrɔ mɔgɔ la ne bɛ karisa dɔn awa ne dalen bɛ karisa la n dara mɔgɔ la gansan n bɛ karisa dɔn gansan n y'a kumakan mɛn gansan n y'a tɔgɔ mɛn gansan awa n y'a visage ye gansan n tugura ko gansan awa e bɛ to gansan de awa Mali tora nin gansan in de kɔnɔ confiance bɛ na di ni mɔgɔ min jɛra ka baara kɛ baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na fo ka taa se san hakɛ dɔ la tan dɔ la danaya bɛ n'a kɔnɔ hɔrɔnya bɛ n'a kɔnɔ tigɛnisɔnya bɛ n'a kɔnɔ e ni mɔgɔ in ma jɛ fɔlɔ e ka danaya ta k'a da o kan an ka président lajɛ kɛ président jumɛn de bɛ min y'an jigi tugun parce que bɛɛ kɛra nataba ye bɛɛ kɛra nkalontigɛla ye awa bɛɛ nɛn tɛ sabati si kumakan tɛ sabati bɛɛ bɛ sali de mɛ an tɛ ala dɔn bɛɛ bɛ su de mɛ an tɛ ala dɔn n'an bɛ ala dɔn jamana in tɛ taa nin taabolo kan dɛ awa n'an sɔnnen b'an yɛrɛ ye wallahi yan consulat a bɛ to datugulen fo dɔ minɛ ni bandaw kuma na a bɛ to datugulen fo dɔ minɛ ni mɔgɔtari wani bɔra ka kuma carte ni passeport i bɛ décision de ta fila tɛ anw bolo anw ko i bɛ carte ni passeport de fara ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ fila tɛ dɛ anw ye mot kelen de fɔ anw ye de fɔ an bɛ Modibo Keyita de nɔfɛ dɛ a sara cogo o cogo awa anw fana b'o ta sira de kan aw bɛ se ka ko o ko kɛ maliyɛndenw na yan jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan awa cɛ o cɛ mana sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan muso o muso mana sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko ale anti katinina dɛmɛbaga ye ou bien ale ni anti katina mɔgɔw jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ non bɛɛ b'anw dɔn réseau sanfɛ dɛ non anw yɛrɛ ka sɛtiri n'an ka rapport de tɛ ka se gouvernement ma anw yɛrɛ ka laɲini de tɛ a n'anw yɛrɛ de ma kuma ni ɲɔgɔn ye a ka hakilina t'anw ka hakilina ye a ka jɛkulu ma sigi k'a fɔ anti katinina anw ka président dɔ ka y'a kɔnɔ bureau kɔnɔ non c'est faux a tɛ k'anw représenter de a tɛ k'anw représenter awa a tɛ kuma na anw nɔ ye a tɛ kuma na anw tɔgɔ ye gouvernement kɔnɔ l'état kɔnɔ awa anw ka ciden t'a tigi ye a mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye depuis diɲɛ kɔnɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan cɛ t'anw bolo muso t'anw bolo de k'a fɔ ko maa min bɛ taa kuma na anw ka kuma da ye faamaw fɛ k'a sɔrɔ i n'anw tɛ ɲɔgɔn kalama o ye nkalon de ye dɛ k'a sɔrɔ anw de ma dossier rempli ka tampon ni sɛturu k'a la k'a d'i ma gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min b'an kan yan non jɔn de bɛ se ka aw dɛmɛ k'aw bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ maa min yɛrɛ t'a dɔn aw bɛ degun min yɛrɛ kɔnɔ jɔn de b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ nin degun in kɔnɔ fɔlɔ aw tɔnɔ aw ka degun daminɛna bi de yan n'i y'a ye an bɛ ka denba kɛlɛ an bɛ ka denba jaabira kɛlɛ a ma daminɛ bi a daminɛna a ɲɛna de awa ni katinako kɛlɛ ni passeport farali ɲɔgɔn kan a daminɛna maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna de cɛ tɛ muso tɛ a ma kɛ min ɲɛna de a kɛra min sen ka yan a kɛra musow sen ka yan a kɛra cɛw sen ka yan aw t'aw sigi k'aw miiri mun de y'a to a dɔn ni bi cɛ n'u ma se k'aw dɛmɛ mun de y'a to a dɔn ni bi cɛ n'u ma engagé komi aw tɔɔrɔlen de cogo min k'aw ka tɔɔrɔ ɲini k'a dɔn kumakan duman tɛ nafa ɲɛ sa ngalon bɛnni a tɛ nafa ɲɛ a ye k'aw yɛrɛ ye anw bɛ sira min kan hali ni Mali bɛɛ bɔra n y'o de fɔ ne bɛ kan kelen de n ko hali ni Mali bɛɛ ye kɛlɛ in dabila ne bɛ continuer nin kɛlɛ in na ka sabu kɛ n wulila kɛ cogo min na n bɛ continuer nin kɛlɛ in na kɔlɔlɔ min b'a la a b'a anw sɔrɔ
kololo min b'a la de sa an y'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ o tɛ dɛ an b'a sɔrɔ an b'a kɔnɔ ka ban bon Jabira ta ye molobaliya de n'ale tun sɔnna bi kunu ka bɔ ka kuma malendenw ɲɛna ka malendenw fara ɲɔgɔn kan anw bɛ kololo min kɔnɔ an t'o sɔrɔ aw tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan a b'a sɔrɔ ko bannaw mais hali bi Jabira bɛ ka kuma na aw ye wa n ko a nana kuma de k'a fɔ ko consulat de ka dayɛlɛ consulat bɛ dayɛlɛ ni mun de olu ka entrée mais aw ka entrée ye jumɛn ye aw ka nafa ye jumɛn ye ko passeport ko ale ka sira t'o la ko parce que ko maa dɔw bɛ passeport ko gɛlɛya t'u la yo maa minnu bɛ passeport ko gɛlɛya t'u la o y'olu kungoya anw ye san 6 la de kɛ nin kɛlɛ la san 6 la an bɛ ka négocier cɛ o tɛ tile 6 la ye dɛ san 6 la an bɛ ka négocier fo a laban nana kɛ k'a fɔ président min bɛ yen k'o ka taa ala négociation bolo ni nunu nana an m'a kɛ ni négociation ye k'a f'u ɲɛna aw n'an nana dɔrɔn an bɛ nin ɲɛnabɔ fɛn ma ɲɛnabɔ e sigilen don kumasuluya la k'a fɔ ko wayi ko su mun su ko yɛrɛ de bɛ mɔgɔ e tɔnɔ e b'a ɲini de don o don mɔgɔw ka sa wa e ka laɲini o de ya e bɛ sa aw ɲɛ dɛ an b'o f'i ɲɛna dɛ e bɛ sa aw ɲɛ n'a ka di e ye de ko kɛlɛ ka wuli consulat kɔnɔ dɔ ka sa aw k'o pesi feere dɔ ka sa aw k'o sogo tila aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ fɔlɔ min sogo bɛ tila o ye de kan'a fɔ k'i balo la fɔlɔ dɛ n'o de b'i kɔnɔ ka n'o kɔrɔbɔ dɛ n'i y'o kɔrɔbɔ an bɛ fa tigɛ ka bɔ ɲɛna an bɛ fɛn k'i la fɛn min ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye aba maa tɛ kɛlɛ ye responsable ye ni e de tɛ ni y'an taara consulat mankan wulila ye de cɛ m'a kɛ muso m'a kɛ de e de don parce que i m'i jɔyɔrɔ fa quoi hɔrɔn ye jɔyɔrɔ de ye adamadenya ye jɔyɔrɔ de ye n'o banna adamadenya la dɔrɔn golo ɲin tɔ ye fu de ye balokun yɛrɛ t'i la mun de y'an ni baganw bɔ ɲɔgɔn na miiri ni tasi ani baaraw kɛcogo n'o banna adamadenya la adamadenya bɛ yen wa n'o banna mɔgɔya la a bɛ yen tugun wa a tɛ yen o mɔgɔ banna Jabira la k'a da i ka hɔrɔn kɔnɔya kan k'a da i ka danbɛn kɔnɔya kan walahi mɔgɔ tigɛr'i la k'a da la i tɛ hɔrɔn ye i tɛ ladiri ye i kɛra marakaw jigi ye mais marakaw jigi karila dɛ awa i kɛra maliyɛnden bɛɛ jigi ye awa maliyɛndenw jigi karila dɛ bilahi awa i tɛ kuma na anw nɔ ye dɛ consulat tɛ dayɛlɛ k'a fɔ k'a jɛya tugun fɛn min ye Lion ta ye an mɛnna sigilen a ye taa Lion ta la a ka datugu a ye consulat a y'a contacter sini ou bien sinikɛnɛ a y'a contacter sini ou bien sinikɛnɛ n'aw tɛ se ka contacter aw bɛ ne yɛrɛ bila n b'a wele n'aw ma ka message yɛrɛ pɔ aw bɛ ne yɛrɛ bila ne b'a wele yen bɛ datugu n'o tɛ a bɛ riziki la dɛ an tɛ mɔgɔ musala o hali n'anw datugura sini an ka papa ka t'a la mais an bɛ min nɔfɛ an ka hakɛ an ka wari dama min n'an y'a ladon consulat kɔnɔna na an y'an ka passeport dama min dépôt kɛ o bɛ di de jamana b'an ka hakɛ de di o ye wajibi de jamana b'an ka hakɛ de di hali musalaha t'a la négociation zéro n'a bɛ bandaw kunna ko a sigilen dɔ tɛ a dun bɛ wuli ten dɛ n'a bɛ malikinjaw kunna ko a sigilen dɔ tɛ a bɛ wuli ten dɛ awa fɛn fɛn sigilen dɔ tɛ i bɛ wuli ten dɛ anw de y'a fɔ dɛ ten tɛ ko dilan dɛ anw ye wari de don u kun pour que an t'a ka sɔrɔ o wari ma randi awa passeport ma sɔrɔ ko an ka consulat to baara la ko parce que ko l'état de don ko fanga b'o la fanga i b'a dɔn k'a fɔ ko tigi wɛrɛ bɛ fanga la min tɛ olu ye dɛ n'i ye fanga ye fanga wɛrɛ de bɛ yen n'i ye fanga ye a sigilen dɔ fanga dɔ de kunna bon sigilen bɛ anw malidenw de kama anw de y'u ka fanga ye anw de y'u ka pouvoir ye se t'u ye dabali t'u ye an tɛ katini na an tɛ cɛ toléré an tɛ muso toléré cɛ o cɛ y'i da don consulat dayɛlɛli kɔ la n'a dayɛlɛla ni kabako min lamagara a kɔnɔ ni ko o ko kɛra a kɔnɔ a ye tigi de ye responsable ye dɛ anw ko a tɛ dayɛlɛ dɛ anw b'a la k'a fɔ ko Lion ta ka datugu sini ou bien sinikɛnɛ an ka wuli ambassade kama o ka datugu ambassade Abdulayi ka gɛn ka bɔ an kɔrɔ yan e ko consulat ka dayɛlɛ est ce que e bɛ diɲɛ kalama yɛrɛ est ce que e b'a dɔn min bɛ ka orienter diɲɛ kɔnɔ wa est ce que e b'a dɔn maliyɛndenw bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ wa an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yen min tɛ bɛn o tɛ ko bɛn ta ye awa a tɛ ɲɛnabɔ bi a tɛ ɲɛnabɔ sini Habibu Sila a bɛ malankolaya sigili la n y'a ka numéro sɔrɔ n bɛ n'a wele an y'o de fɔ n ye Habibu ka numéro sɔrɔ a bɛ n kun awa n ye minisiri caman ka numéro sɔrɔ de n b'u wele ne y'o de fɔ ne tɛ appel dogo dɛ ne b'u wele de k'u ɲini k'u da don kan na aw ye mun de kɛ jamana ye mun de kɛra sababu ye n'aw ye jamanadenw bila nin dingɛ in kɔnɔ a kun ye mun de ye hɔrɔn kɛnɛ ka danbɛ kɛnɛ kan dɛ Jabira bɛ nin diya de la ko n'a y'a sɔrɔ cɛ de don ko a ka ne invité an ka taa débat la dɔrɔn Jabira min bɛ ka kuma tan dɛ a ka ne an tɛ katina mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ ne mun y'u bɛɛ la fitinin yɛrɛ a ka ne invité dɔrɔn an ka taa débat la katina ni passeport ko an ka taa débat la fɔlɔ n'an taara débat la ni maliyɛndenw ma daji to a la n ka kɛ n fadenw bɛɛ la ɲamaden tiɲɛ ye kelen de ye fila tɛ o an k'a lamɛn an ka taa. A kɛra sababu a kɛra corona ye a kɛra bana wɛrɛ o ala barika la gouvernement ɲɛ o layidu ta a y'a dafa fana sugu bɛ taa Mali la donc an bɛ baara kɛ ko caman gouvernement ye layidu jumɛn de ta k'a dafa ko sugu bɛ taa Mali la gouvernement jumɛn fɔlɔ
ngaw nyere de be wori banyere ko ka cotation ke dépente baraw la pour que an fami mana tanya an ba mi mana tanya an dogo nambalma mi mana tanya an bo su tambeta na Mali kono e gouvernement be suko balia ngo Malia an faso de l'état te suko balio aw te bieta aw nye su bie aw tata mamuru be su compagnie kata Mali kono aw te dorme tala aw be siga bawla chugo jumendela or que aw de kanga ni bela jelenta har na ma mo wereta su ko ni taka songo on na flo mana be ko la Mali l'état kango sara mamuru be su compagnie aw yere ba ka biewuta me aw mo ko favori jumende be aw yo ke nyana moye aw ma nyana aw ma favori ke nyana moye abenya favori ke suudi me aw ka favori be su ko de la ka saw ke su pieshi koy aw ka favori be su ko de la ka saw ke ni su tara boloka su be mara yoro munundel Malien su min be na sirani hôpital labbi sini ngene ba sur hôpital werela abisika hôpital woro hôpital seginke su be yelema la dro abe yelema la inye tisika daka ere wallahi ni jemande do kera fimani ni fimande do kera bleng ibado am malo yara am kuma su jol de be nebu do ni ke to ina na wallahi ibalma be jamana yin kunna ya I sinju bia mais c'est tout est dabali tout est I kan na flo beaucoup pour que katani suye mais abe ho konza mo bolo sinina sirani hôpital la singina beta ni hôpital la kunye munye sisa ni kowereta jukora kunye minye kanye foke ngo bebe jabira de tege a bebe jabira kelende bolo enya tala iche ka jugu chugo mi a fine kir finya ndorondere billahi abila habi dawla fenfembe abila habila sara fenfembe abila habila kana sigade on wona de beni nare abila habika kuna ngoya ni ba nyi du kolo sanfe kana teme jabiraka kana teme demba jabiraka abila habina ka kafiriya fenfe atumbe hine mo wulade anaka kafiriya fenfe mais emimbe su emimbe sali abila habima delega salama delega sunde anaka kafiriya fenfe kafiru ye daraja do daka ka noro do daka ka sabu ke ko kanga lentigi do anaka kafiriya fenfe emimbe sun ka sali ka foko bi ala do iba kirado mingo konta fe obeka nyuma yake har islamu ye mingo konta ala don ta kirado chide min nanante nte so wambane mbaya atisika la convaincu anaka kunangoya fenfe anaka kafiria fenfe asona kiba kirama me abeka nyuma yake mawero ya abeka ke kafiri wero ye awa abeka ke islamu wero ya ka hera bolu be kono me ala go koneka la iduka nyekelende mbijen erebe su erebe sali ede bafu Allahu akbar bila habi madli ko fofolo aklo tanay minye mamuru bafo Allah akbar kelei ka shedu Allah ila la foka daka ebolu nyanama ebolu de detri ebolu sudeta kika balo kika dembaya balo na ki fani ba balo kono kika kabila balo kono ka sojo kono ebika entere ni sude ka silami su ebika entere ni balma muso de suka ebika entere ni banchinu ban flaw ka sude ka mara kera kuna ngoya danyi aw nyedo ko nambe fara ela yoro ne ma bona ka foko we folo ay nyin ngal ke nyogom bolay minyi bla video kela o mimi bla law e ku nyin nga ko yala o ne ka gundo soro yoro dme ay no nyefo ne folo ay nyogo nyin nga ira madam ne de awa degere be tani kamma de katina e passeport be fara ka bo nyogona de wallahi na be ki siraw siraka Europe konana ya aw de ko kambe Europe consulat be datugo billahi hambake malendo na Europe consulat datugo o basoro wallahi ka foko aw te yero woro yi na Europe consulat datugo de ku fermer Mali l'état kado ko fanga were be minte bandawe fanga were be minte asimuye fanga were be minte motari waniye fanga e peuple de taya peuple de bisiga dima olu de bisigo bala minya aw nyede. C'est ça la vérité o rebekede ate dogo chela ate dogo musola mimbena franka kande me ibena kuntilena kele anti katinina jekulu manana anti katinina odedo en tant que norete ina on te baraki no konfere awana en tant que norete ina on galla nyini te kele nyede ibeka ka tagali la jekulu jolde tara abetumbe wele ka foko M5 je parti potugu ba kono jekulu bela jelemba kono na abetumbe wele to kelende la aba anti katina fana yinde manga famille cédérité awa RDT jekulu foite malende onde farla nyonga comme mouvement anti katinina katina ni pasoro ga séparer ka bonyona na akademi nyeki ka katinina nyini chogowere la oyi kungwe anko akabo mo ka passeport de la o de ba on nafa e dabira yere ya confirmer ne kuma min fo ministre e kuma min fo comme ministre ko kwa bisiga ke ika video fana kono ko bay ko katina ni passeport bisiga séparer ka bonyona ere yo fo ka bo
ere mo confirmer ka kunu video kono wa mana kan fola kuna ngo sigile mfine kirra abe komi ni tasma dona wula kona na ka gungurun jani ka teme tabra nu te kuna ngo ye awe marakaya aya banfuye wallahi marakaya hine ni makarde me jabira ite hine de marakaya miri de mete miri de marakaya itashi de ani nyogonde me mete mogode me awa ite tashi fana mami te tashi ka kewala ininde mami te miri ka kewala ininde wallahi horonya te siye horonya yere dondi wallahi horonya yere dondi ibisa kenya magala ye horonye ibisa ke horonyere mi horonya yere tila dambe tila nga chie do fo nyogonye de konsila inte daile biate daile shini abe min kuna jabira ka kuma inkadiye an sigilendo nde an sigilendo an ni fendo sigilendo luka juguni bomb atomique yede an ni decision do sigilendo o luka jugude na utafe malika jigi dinge were kono na utafe kasara were kana mali kono na utafe bala were ka tike mali kono konsila nda yele ko ayo to enfolode ayeta bara nyini tibabu bolo kata bara ke koma mbeta bara ke chugomi ayta bara ni tibabu bolo kata bara were ke pasa otisa bara ke tibabu numbolo ya français otisa bara were ke ni conseiller ko nateo ayta batman bara ni awno de benendo da kango de ke kalanta wala dunia tawla aye kala minga ma sika ke jamana de na faw akanga bara jumende ke sa demba jabira ni kungolo sama ka boka foko wai ko conseiller ka daile ni chebe ya aw ba do ka foko chebe français ni temiye ni decision ita aw be na do ka foko chew fana bia aw ba do ka foko mo bia olu mogote sidiri aw nyere mogota la ka foko est ce que sini man soro balola wa aw mogoto la de ay billahi am ba décider hari 600 ambe sa hari 600 ambe sa ni konsila ko ina en tant que ni katna ni passeport ma bonyo na aw hari bi aw nya nindi ni ma wallahi ni korobo mama walidun tonyo aw mama walidun fra mamudi sa mani edete ko foko dia yede ate mununu kata yorosi abe min kuna mosi Canada kamirne ko mali consulat mi be bagnole ko be barake kasoro bando manga passeport ou de di ko be barake kasoro nina ni passeport mabo nyona de non har ni sogora la sogo gansande do tienta la har ni mami sogora la te marché on bala ko italien ku ita datugu on bala ko espagnol ku ta datugu on bala yere kele mi nyere toranya o kadatu folo e bala ka fo e bobo ka fo be benyi ni malien ni nyonche eni jonyere e be ka benyi ni malien den jume ni nyonche malien den jume kelen jume musote chete ye bejigila tiga wa bora bejigi koro na tunya soro ani e kelen dem ni nyonfe mankan kera consulat datura e bi se abo kofe malien do chiela ne be yafa nyina obolo ne ba aw deli ala kama faso kama pour que consulat be se ka bara damine yani ko kanyana bo folo ama fara onka pour que ko keleke har na soro mankan kera ni e ka lanyinite o ko fe ibe maw deli bara be se ka ta choko jumende la benkan jumende bena noye hakina jumende bena noye e mo fo mo mununye eri mo munu mo benkanke e ma mamunu deme e ma mamunu nyini ku ka hakina yere do fo tono min taru bla fo mankan tarawili fo consulat datugura ne bora be ka fo consulat ka daile consulat jume o yika sokona de ote mali consulat wallahi o ya ka du konona de me mali consulat min siglembia mali consulat min siglembia mali ndon kunna ya mamunu taru ka dépôt ke ko te daile bi te daile sini awa hari yam préfecture te sola awa hari yam poursuite te soko bali parce que mo kan na folo de be mo ye bara de ke kata wori blay wori bla kunye de passeport ou kasoro passeport ou te ka soro kamado ka wori mine ka fo ebi sigi e date kelela amado kan na folo mine ko du kisi ka fo ko kele mandi o engalonde o te marché ni kele manda o yere ni ne passeport ka faraka bo nona munu nyu ka dépôt were te kele ika passeport de be di ite dépôt were ke min ko fe passeport de be di azi munumbu bolo ya o de be kala we jagwa de ante kuma mununu proposition fo ita ambolo ni ndete ni na ni passeport ka bo nyona o ekelenye mamunu ya dépôt follow ke o dépôt wori tara rodime o ekelenye atara leta de ka kesi kono o leta kele o abanunu te dépôt were kere ye dépôt ke kaba de sa wori dona leta ka kesi kono passeport be di katina ni passeport be faraka bonona oluka passeport be di o kelenye flana mami ya dépôt ke sien fla saba aka sia kele wori drone de be mine wori fly aba la saginde onye de fo ko inte tlon ko ede ko ya abolo mana ko de do tere non ambebe ani ma baraka ite wori choro de
non muso mun ye dépôt kɛ siɲɛ 3 o ye ngalon de ye aw b'u ka wari la sagi dɛ cɛ minnu ye wari kɛ dépôt kɛ siɲɛ 3 siɲɛ 4 aw b'u ka wari la sagi dɛ dépôt kelen dɔrɔn de bɛ to yen awa nina ni passeport fana bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na dépôt kelen min dɔrɔn bɛ to yen o de bɛ k'i fana k'u ka passeport labɔ fana k'a di musalaha ko t'a la o surtout France ya ite se ka maa ka nafolo minɛ tɛ ka dun dɛ a donna consulat in de la ya o consulat kelen in bɛ to datugulen de fo nouvel ordre ko an tɛ katina côté malien den min jɛna n'a ye an tɛ katina ko a tɛ dayɛlɛ malien den bɛɛ ma jɛ n'a ye an tɛ katina ko a tɛ dayɛlɛ parce que an ka nafolo de bɛ yen 60 000 et quelques bɛ jamana min kɔnɔ 60 000 et quelques personnes bɛ jamana min kɔnɔ n'a bɛ jamana ka l'état sara n'a bɛ jamana n ko a tɛ se ka lakali quoi min bɛn Alahu Taala a tɛ se ka lakali awa nin ko in na a bɛ wolo kololo la an tɛ katina n'a sigilen dɔn dɛ n'an kun de bɛ pɛrɛn awa an bɛ diso disi fara ka tɛmɛ an b'o fara ka tɛmɛ c'est ça e ta ye su ko ye i mi bɛ su de ɲini consulat dayɛlɛ e mago bɛ su min na i b'a sɔrɔ consulat de kɔnɔ sisan e ka consulat dayɛlɛ an ka ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka kuma na anw tɔgɔ de ye consulat tɛ dayɛlɛ dɛ ayi kan yɛrɛ sigi ni consulat mɔgɔw ye e sara de ni ambassade ye e sara de ou bien n'aw farala ɲɔgɔn kan de k'a fɔ e ka bɔ ka kuma pour que maliyɛndenw ka e lamɛn cɛ t'i lamɛn muso t'i lamɛn ne ye marakaden de i y'a fɔ marakakan de la ko marakaw ko ko tigɛlen b'i la sɔnni ko n t'i kutun tɛ kan di hɔrɔn a kun tan ka danbɛn tan kan bamananw ko k'u tigɛlen b'i la k'u dalen t'i la ko yɛrɛwoloya t'i la k'i ma k'i faden ye walahi n'a fɔra k'a fɔ i ma k'i faden ye n'a y'i tɔɔrɔ walahi jogo de don i ma k'a ye de ni kɛra ya t'i tɔɔrɔ n'i ko ko i dɔn n'i fa de la n'a y'i tɔɔrɔ i fa tun bɛ suɲɛli de kɛ dɛ walahi n'o tɛ i dɔn n'i fa la kɔni non o man kan ka cɛ tɔɔrɔ o man kan ka muso tɔɔrɔ c'est ça la vérité i ye min ye i y'o de ye anw ye min ye i t'o dɔn dɛ a y'a kɔrɔbɔ n'aw y'a kɔrɔbɔ jamana in kɔnɔna tɛ yan n y'o de fɔ n ko faransiw bɛ yen c'est-à-dire i bɛ mali consulat ta ka bɔ yan consulat tɛ sigi yan tugun ayi n'aw ye consulat dayɛlɛ n ko faransiw b'a fɔ ko mali consulat tɛ exister faransi tugun a bɛ kɛ laban n'a tɛ exister yan an laban bɛ taa fɛn de la Suisse an bɛ taa Nations Unies na ka taa an ka kow régler walahi parce que a bɛ laban o de la Nations Unies la dɛ maliyɛn fɛn fɛn bɛ faransi yan bɛɛ bɛ laban k'i ka dossier de ta ka taa Nations Unies na dɛ dossier bɛɛ bɛ taa régler yen de i b'a envoyer ma par email ou bien par courrier c'est ça la vérité en tant que katina ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na n'aw k'aw bɛ consulat dayɛlɛ a bɛ wolo fɛn na fɛn min mɔgɔw bolo kɛlɛ in tɛ min ye dɛ kɛlɛ in tɛmɛn'o kan dɛ aw bolo k'a fɔ ko décision min ta anw na anw ka décision taara dɛ aw bolo anw tɛ engagé ka se niveau min na an sera o niveau la dɛ e y'a dɔn sisan l'état bɛ ka solution ɲini e y'a dɔn sisan l'état yɛrɛ b'a fɛ ka proposition ta sisan ni n'a yɛrɛ de ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na i y'o de fɔ i ka kuma kɔnɔ ni e nan'i sigi k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye ni e nan'i yɛrɛ kɛ k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ kɛ maa ɲɛnama ye ko e b'a ɲini anw fɛ e delila ka ɲini anw fɛ fɔlɔ wa e delila ka anw lasigi dɔn kɛlɛ wa e delila ka kuma na anw ye fɔlɔ wa aw bɛ ka mun de kɛ aw ka laɲini ye jumɛn ye wa e ni jɔn de sigira association 600 jamana in kɔnɔna yan France ya 600 la bɛɛ ɲɛmɔgɔ n'o nan'i sigi bi k'a fɔ ko ale b'a ɲini consulat ka dayɛlɛ o association 600 min bɛ yen e tɔnna papier kɔntanyatɔ olu la de yan n ko maa kelenw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an tɛ carte ni na olu de farala ɲɔgɔn kan ko an taara dépôt kɛ ko l'état ma sɔn k'an ka passeport di ko ni na n ko olu de b'o gɛlɛya kɔnɔ bɛn i bɛ taa bɛn ɲini ni l'état de cɛ anw tɛ tugun anw yɛrɛ fɔ sa aw tɛ exister anw bolo n'existe plus an ka taa. de kan mais an bɛ gɛlɛya mun na an b'a baara la su an b'a baara la tile mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ se ka seereya an y'u dɛmɛ nin ninako in na mais an ye mun fɔ ninako in a tɛ se ka kɛ an b'a régler dossier par dossier pour que gouvernement ka solution. a fɔ ko mɔgɔ caman b'olu seereya la awa mɔgɔ minnu b'u seereya la k'u ka bɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan dɛ an y'o de fɔ maliyɛn bɛ maliyɛn dɔn dɛ bɛɛ bɛ bɛɛ jogo dɔn bɛɛ b'a dɔn min ye min ye maliyɛn jumɛn de bɛ bi aw ye min dɛmɛ ninako la a tɛ o a bɛ tɛmɛ anw bɛ nin kɔnba la aw ye décision aw ye degré fɔlɔ min labɔ ka taa n'a ye anw bɛ ala k'a fɔ ko nina ni passeport ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na aw ye degré labɔ de ka taa k'a fɔ ko correction ka kɛ ko ninaw ka corriger ninaw ka corriger solution dɛsɛra ka sɔrɔ o la aw n'anw ma sigi ka kuma aw m'anw ka hakilina ɲini aw ye décision ta n'aw yɛrɛ dɔrɔn ka taa n'a ye Mali kɔnɔ est ce que aw b'an ka gɛlɛya dɔn fɔlɔ wa ɲɛmaa min bɛ décision ta n'a yɛrɛ ye e ka jamanadenw bɛ kasi la i m'olu ɲininka olu bɛ ka kuma ni kumakan min ye l'état tulo b'o la ani e min sɛbɛ ka taa n'a ye i tɛ kelen ye dépôt yɔrɔ la l'état yɛrɛ ye e bila dépôt yɔrɔ la
ministre yere etoy dépôt yoro la président ye etoy wallahi conseil ñanama tila de awa secrétaire ñanama tila adjoint ñanama tila ni coordonnateur tumbi bolo pour que ka barake ñogon fe jabira nin kile ñemoya ye edeta wa nin kile mbela jele ñe edeta wallahi malen dem be tumbe tugi ko kololote ya kofe torote ya kofe ni ko mauka da mautumbe dade ni to ko mauka si jole mautumbe si jole de me make horonde mado de be horonya kuma fo mado de be wasoni dambe mado de be wasoni yere wolo yayi mado de be wasoni nyuma yayi me kasoro nyuma ya talade ni ya kono fara be fini ndo kr wallahi hare kuma tola mabado ingani amani wallahi jabira ingani amani demba jabira wallahi billahi ingani amani wallahi e jabila kaw ayu be kuma sulu kelen hari mawbe be abe fo munu maka fo ku jamu ye jabira ko jabira kaw dedo wallahi olu kuma sulla ka sabu ke parce que imi nyona horon kolonya wa nyona dambe koloma dele ka buka dambe kom wallahi nyona malan koloma dele ka bo jabira kaw golo folo ama dele ka ke a folo e ede abe teme ini munu ye sia kelewnye ini munu ye du kele mawye olu be ne arage 24 contacter 24 tiens la wallahi demba jabira te horonye la vérité ki bani falay bani balangalon de doa ngalon talaw ibani falay bani balangalon tala de ifabe ke tuko mina ebado ni madala ne de be se ga yirila ni madala mbachi ma en privé ifabe balo tuko mina o ka dugu kono de c'est ça ko vie privée yorodjme ebe vie privée djme ne nyini kateme an ka vie privée an ka passeport de abe vie privée djme ne nyini kateme an ka furu be ka sa autant que vie privée de abe vie privée djme ne nyini kateme an ka barawka abe vie privée djme ne nyini kateme an nyere kunka nga balo tuko me anga sauver tuko djme de la na ma tuko do mbena faira la ya mbena bayira la ya billahi na ma tuko do ni ma kenka ken fadum be la nyama den ni leta ibla place la e fa de ba tono du ba de ba tono du e balmo de ba tono du ngam balmo de be ka tonyo awa am balmo de ka bara be ka chinye aw sinjo de ka bara be ka chinye am baw de maseka nina soro pour que kata hiji am faw de maseka nina soro pour que kata hiji majoli de be mun ganga ta hiji nu desra kata majoli de be commerce la mun kanga vase Dubai nu maseka ke nu ga commerce chiana armée joli de ba am malien de mbolo mun tunganga ta information na États-Unis nu Canada nu ani Francia nu maseka ta ka sababu ke nina koy anga armée banfuyara ka sababu ke ni anga armée la gosira ka sababu ke ni information ta anga jamana kono ite marfata chukodo itati chukodo demsini bien clair au cadre armée kono aucune information aucune connaissance olu bi se ka kele jumende ke armée be ka banfuye ka sababu ke nina komini jamana ka armée o be ka banfuye ka sababu ke nina komini ko kele ko horonya to kono ko kele ko dambe to kono aba so retigi te yere woloy wallahi ite yere woloy abora armée drona amunu yere be jamana ko ka mafewere nyini de ko passeport armée be ka banfu information to lu bolo lu be ta kele yero la ibe samuga muga bi saba bi duru keme ima kalanke o donia to lo ikanga donia soro yoro jme France ikanga soro yoro jme États-Unis ikanga soro yoro jme die jamana wero la munu donia ni kalambula kele ta chokola kele tabolo la ga jamana mi generali katani kemeni koyi o jamana a raison foi te basiki be min kono a cercle foi te basiki be min kono a commune foi te hera be min kono a capitale quartier foi te district de Bamako ka foko mate fara kono on skilo do kankelenga kasaw ke nina furu sara kasaw ke nina minye ma boru si sokona kasaw ke nina minye aw koko kele de ko malendo nka sabaloka nan sabaloka mamanga jamana tianyere de ati awa fansu fo banda yede abe sigilo do kaminga billahi na ma disi fraka temanga kan fado mbela nyama denyi harbi abe de sonta ni be kofi motar wani isigilo do iman kunendo abe kuma sa onyere fosa ambe baradauka sidira ambe baradauka nyora madam mo ka jala tigere kono onyere fo ante mo tolere motar wani mamsa ni chishi mali kono fangate motar wani nakateme mo shika awa senite mo munu be senite kono mbaw be wele kelenkele we kelenye mbe beka nimoro nyine ka benyini dado ka benyini ngai dalo kana folo ne 24 do ne ba kyo
ne bi ɲinin kan tento sa ne aras 24 do aye ni lase mamunu be bara la Mali senité kono bi transition min be ko ne aras 24 ko mbu wele 06 66 80 43 07 numéro flaterna de nte numéro masqué de mbu wele ne o numéro di ku wele ku ɲinin kan munde ya oblanina ibaka ka ministre ko fen be awam be interpeller be ka numéro ɲini kelen ku wele fana de ne 24 de afo ne wa kede wallahi awanye chamanga numéro soro de mbu wele ka fo kon ka to dogo la Mali ko te to dogo la san ko dogo ko o de Mali bla ni ndingen kono dogo ko o de faso inti dogo ko an dogora ka dogo laba nan taro jamana yere dogora ka ta yoro jimi abe fen jume de jugoro fen jume de ya sora talona fen jume de la nete entraîner ni de awa nete sanu ni te to ni te wori ni de mbe fe mi ni wenga hakedi ibeka tla ministre fen tumbe ikela gouverneur yembi interpeller mbekla ki wele ka numéro la ko fo ko dia ka no boala c'est ça la vérité aba senité kono iye jeliyo iye horonye iye numuye iye flayo isigi de mbedo ikande nte chieto ente musote mbedo beka kelenkele no de fongo nebe kulubade chemi mba tuka nemu otene ne de ba wele ka unyininka sidira aw be blo min kono aw sigi kanye minye aw na kanye minye munde ba to jamana don be ka tono munde ya to armée be ka detiri munde gele ba on ka jamana kono ani jamana koka ne de ba interpeller ne de gomba wele de kemi mba to ko ate wele leke numéro kele aw ye min publier l'état min publier ni ma wele numéro kele de lanka ken fado on be la nyama den wallahi funga hake ka sa fo nina ni pasoro ka faraka bo nyona non te jamana intia avec effet minya be koy Mali tla tola de do sika foi tenela Mali be tla ka sababu ke nina ni pasoro ma faraka bo nyona de awa Mali matla na utafe Mali ka tla ay nina ni pasoro bo nyona de raison be ba yereta na Mali be tla atla sababu be boni katini na koy na ni pasoro ma bo nyona pour que Mali ka toy abe ton ni na koy de la pour que Mali ka ke Mali a sababu be boni ni na koy de la de ni l'état ma hakili gira yere la nu ma wuli ka décision ta Mali de munun tonyondo ya ko ka yerezo an ba nyere ta o yekele nyere mamunun tonyondo ko ku kere rezo wallahi bu yere ta de teteri jamana min bisiga adonde bali sebe na jamana koka o yede mago tawla abantawe rekoni jamana denyala ni emi yere ta iteke fadin toyewa non nyami ko jamana ede be makonya jamana ya aba jamana yere be wele ni ede ni ete jamana te nanko ko Mali teunde do ni Mali dente jamana biwa ngoye mbewele ko tombode anko ko Mali den o Mali den nunu be ka vi mal kono o Mali den nunu ibe ka vi nyani kono ibe ka ni vi kololo kono ko am balma muso ku kake yere ferelaw ye ka sabu ke nina o ngalondi o abe fara na ma fara ka bunu wana ni Mali kera Mali en ka ken fadu mbela nyama den cheta mbaga Mali kola muso ta mbaga Mali kola de. C'est ça la vérité. Benika hake de lo. Aya ka hake de nyini ka ibeka ge ibeka tara au nana usigi. Ko be malidon ka hake de abedide. O hake njurute to au fanala. Banda o foi ka do ikuna ka fo hake kele. Ibeka tara inana ni akoro dode awa inana kana maudo de ka hake di kana maudo de ka vie sauver. O vie sauver to la ni ko ko ito vie sauver. E fana bo luka vie détruire. Ay ka vie be détruire. On la to la de. E ka vie be détruire. Kana shigo la feu o te mununu kata jien roshi e ka vibe détruire asimuna ya usigi ninkanka au nana de kafo ibe kama militaire ka hakedi ye militaire ka na folo du militaire be ka sa alama dongodo majol de be ka sa depa au nana majoli de tonyana depa au nana dugu joli de tira du joli de be kasila bi majoli de kera fantani commerçant joli de kera bina fonctionnaire joli de tumbe na fen tumba bolo har doni bina tise ga dembe ya balo nimbe kera ibe ka takuni nga au nana bi ajugu yara kateme ibe ka taka mabin kero sababu ye ayo bla a liberté au nyode fo kuma inte mununo Mali be la condition jumɛn de kamba fa yebi ibe ka de jamana na folo sunye ka jamana don detri ka jamana don fere katla ka katina na folo mine ka du kisigo kanka jamana don an manga ka bo awante papier daw man te seben daw ma jamana koka way kelenye flana oye jume bubu sise nana o fana nana sago ke ka miliyari joli deta Musa Jawara oye dugu mume jo ka ke tien
ko i fa tiɲɛ ko Mali tɛ tugu Karimu ye Mali kɛ a ka gɛrɛn olu minalen kɔfɛ mun de b'a to olu bɛ bila olu bilala akoro min kan sariya min kan hakilina min kan siɲɛtiri min kan tampon min kan laɲini min kan anw maliyɛndenw ka katinɛ ni passeport bɛ fara ka bɔ o laɲini kelen de kan daluya min y'a to aw ye so ta ka di bɛɛ ka ma ka tila ka mobile bila a ka labila la ka tila ka mobile dɔw d'a ma ka tila ka sigitew d'a ma ka lakana min ani min manga hɔrɔnya min ani min manga danbe min ani min manga o danbe kelen do hɔrɔnya kelen ye maliyɛnden bɛɛ n'a kan ka kelen fɔ i bɛɛ kan awɔ o bɛ kɛ sababu ye ni nina ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na n y'o de fɔ ko Mali bɛ tila sa Mali tila sababu a bɛ bɔ transition min bɛ olu de bɛ kɛ Mali tilabagaw ye parce que depuis aw ye IBK labɔ prison na depuis aw ye Bubu Sise ninnu bila depuis aw ma sɔn ka Musa Jawara ni Karimu minɛ aw m'u ɲini ka tila ka t'u minɛ ka na n'u ye i kana ni jamana ka nafolo ye miliyari minnu dunna depuis la aw ye Mali tila dɛ sisan maliyɛndenw sigilen de nin kan de kan ni hɔrɔn bɛ Mali kɔnɔ bi IBK tɛ jate Bubu Sise tɛ jate de ni danbetigi bɛ Mali kɔnɔ bi Musa Jawara tɛ jate Karimu tɛ jate de nka hɔrɔnkolonw dama malankolonw dama jɔnw dama kalabantiw dama a taara hakɛ di olu de ma minnu binna malidenw kan minnu y'an faw faga minnu y'an kɔrɔkɛw faga minnu y'an ka duw ci minnu y'an kɛ aliyatimɛw ye minnu kɛra sababu ye an bɔra faso kɔnɔ minnu kɛra sababu ye an ka kalanw tiɲɛna minnu kɛra sababu ye dɔw yɛrɛ t'u faw fan dɔn dɔw yɛrɛ t'u baw fan dɔn a ye Mali ka hɔrɔnya ta k'a di olu de ma ka tila k'a kɛ tugun mɔgɔ tɛ se ka so olu ma k'olu kɛ roi ɲumu ye an ka jamana kɔnɔ ka wuruya ta k'a di olu ma ka kado ɲɛnama ta k'a di olu ma aw hakilila anw t'o ye faso kɔnɔ ɲamadenw de ya non anw y'o de fɔ IBK bilara cogo min Karimu bilala cogo min Bubu Sise bilala cogo min o cogo kelen na nina ni passeport bɛ bɔ ɲɔgɔn na dɛ aw mana degré o degré ta c'est zéro aw mana kuma o kuma fɔ c'est zéro kuma kelen maliyɛndenw ko nina ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na de aw mana taa droite à gauche an ka papagatɔ la IBK de y'a lien munna o IBK kelen bi o tɛ prison na aw bolo aw m'a da ka kan tigɛ pour quelle raison min y'o kɛ de a ye na n'o daluya ye o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn IBK ka entreprise fɛn fɛn bɛ yen nafolo fɛn fɛn bɛ IBK bolo munna n'aw ma nafolo in saisie ka don jamana kɛsi la fantanya ka bɔ jamana kɔnɔ bin kɛra maa minnu ka olu mako ka ɲɛ maa minnu ka terrainw fɛrɛla maa minnu ka duw fɛrɛla ngalon kan aw k'u ka nafolo lasagi mais aw nana du wɛrɛw de kasira du minnu ni kasi man kan aw taara bi fantan dɔw de ka k'olu mako sa k'aw sigi o kan kan anw kana jamana kɔnɔ ka sababu kɛ gɛlɛya min ye IBK ye degun min da mɔgɔw kan anw bɛ jamana k'o kan kan ka tila k'aw dɛmɛ k'an ka nafolo ka baara kɛ k'o dɔn IBK kɛlɛ in na pour que o ka taa aw kana aw ka layidu ta diaspora ye ni IBK taara a y'aw bali fɛn fɛn na an b'a kɛ a bɛ yen dɛ a discours bɛ yen a sɛbɛnnen fana bɛ yen n'o ye Nina kɔ ye ko ani passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'aw nana aw sigi bi k'aw man ko k'aw bɛ ka ko kɛ Mali kɔnɔ aw bɛ k'a kɛ maliyɛnden jumɛn de depuis aw ye IBK bila a liberté aw ye maliyɛndenw jigila tigɛ fɔlɔ depuis aw ye Bubu Sise bila maliyɛndenw jigila tigɛra pe fo ka taa tu aw kɔ depuis aw ma sɔn ka Musa Jawara ɲini depuis aw ma sɔn ka Karimu minɛ depuis ko bɛɛ tiɲɛna n'o tɛ Karimu ninnu bɛ boli i bɛ taa min i bɛ boli i bɛ taa Musa Jawara ninnu i bɛ bɔ i bɛ taa min mais sɔrɔdasi joli bɛ ka sa an balima joli bɛ ka sa maa minnu sera sɔrɔdasiw kan ka taa information kɛ ni nafolo min ye i kan ka dɔnniya kɛ ni nafolo min ye pour que ka jamana lakana o nafolo bɛ dunna faamaw fɛ yen o faama kelen ninnu aw kana k'olu gɛn ka bɔ yen aw yɛrɛ kana u sigi aw yɛrɛ juguyara ka tɛmɛ ninnu kan ko IBK ko a bɛ combien de millions ta hali bi o tɛ ka taa wa hali bi o tɛ ka taa wa hali bi o bɛ ka taa yɛrɛ ɲɛgɛn de don fɛn min tɛ ko bɛn ta ye ko bɛn ta tɛ dɛ fɛn min ye tiɲɛ ye Nina ni passeport dɔrɔn a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin dɔrɔn de ye tiɲɛ ye kuma o kuma bɛɛ fɔ an tulo t'o la kuma o kuma bɛɛ fɔ aw bɛ laɲini o laɲini ta maliyɛndenw ko surtout les diaspora maliens minnu bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ Europe olu ko k'olu engagera de katinɛ ni passeport de bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ a bɛ wolo ko ko la an b'a assumer awa bɛɛ sigilen don nin kan kelen kan n'an bɛ sa an bɛ sa n'a bɛ laban ko wɛrɛ de la fɛn min ye consulat ye olu bɛ bɔ Faransi ya parce que consulat na kun ye anw de ye Faransi tɛ to k'an t'a fɛ ka consulat foyi ye tugun awa Europe bɛ na signé nin kan kan an laban bɛ taa nations unies la an bɛ bɔ CEDEAO bolo kan
n'o kɛra jamana bɛ tila Kayi b'a yɛrɛ ta Kulukɔrɔ b'a yɛrɛ ta Segu b'a yɛrɛ ta jamana bɛɛ b'a yɛrɛ ta kelen n'o ma kɛ faso ko in na fɛn tɛ ɲɛnabɔ i ye faso kɔnɔ sa faso min dirigeants bɛ faso kanu comme jamana tɔw sa faso dirigeants minnu bɛ ni faso développement ka di olu ye ni faso taaɲɛ ka di olu ye diɲɛ bɛɛ b'a anw maliyɛndenw ɲɛ kalan na i b'a ɲɛ dɔnniya la i b'a ɲɛ diɲɛlatigɛ kɔ bɛɛ lajɛlen na fɛn jumɛn de bɛ maliyɛndenw bolo bi k'a fɔ ko i b'i jɔ Mali téléso la ka Mali téléso dɔrɔn lajɛ ko i bɛ se ka ɲɛnajɛ a tɛ o dongo do c'est-à-dire mɔgɔw taara kan dan quoi wallahi diɲɛ bɛɛ taara kan dan quoi a y'a lajɛ kɛ a y'an ka jamana ka comportement jamana yɛrɛ sigi cogo jamana yɛrɛ ka vie cogo a y'a lajɛ anw ka jamana ye jamana min ye ko Mali ye a ye Mali lajɛ dɔrɔn dongo do Mali bɛ jigin diɲɛ de kɔnɔ dongo do maliyɛndenw mago de bɛ sa jamana tɛ avancer nafolo bɛ ka taa discours kalantanw bɛ ka kala décision kalantanw bɛ ka ta jamanadenw bɛ ka détruire jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ ka détruire jamana kɔ kan ko an ka to ko an ka muɲu n ko muɲu ye fuwariya de muɲu ye fuwari an yɛrɛ de b'a ɲini anw bɛ k'o de fɔ diinɛ ko tɛ foyi tɛ ni diinɛ ko de don munna Ala nana n'a ye kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ni maa min minɛna jɛnɛya la ni seere 3 yɛrɛ la aw k'a faga a tun bɛ se k'a to a y'a to ye ka muɲu koro k'a to ye ne yɛrɛ b'o kiri tigɛ mais n ko a ko adamadenw de k'a kiri tigɛ Ala tun bɛ se k'a kiri tigɛ n'aw banna ka kiri tigɛ Ala b'a kiri tigɛ aw minnu fana banna ka kiri tigɛ aw fana bɛ kiri wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ tugun mun de y'a to Ala nana n'o ye anw minnu ye faamaw sigi faamaw ye kojugu kɛlen kɔfɛ anw de bɛ wuli k'u kɛlɛ an ka hakɛ ka sɔrɔ mais anw k'an sigi tugun k'a fɔ ko an ka faama kelen ninnu to yen i kan ka nafolo dun kan ka miliyariw dun san o san miliyari bɛ ka dun a bɛ ka dun baara tɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔsow tɛ ka jɔ kalan tɛ ka kɛ baara tɛ ka di mɔgɔw ma jamana yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ pusɛri jamana yɛrɛ kɔnɔna na i t'a dɔn yɛrɛ jamana de don bɛ buguda de don wa bɛɛ sigilen don nin kan kan k'a fɔ ko an k'a di Ala ma ko ne bɛ n dogo kɔfɛ o ye faso kɔnɔ ɲamadenya de anw t'an dogo kɔfɛ de anw bɛɛ ye kɛnɛ kan de c'est ça kojugu foyi tɛ yen Ala ko a ye min to ye ko ne b'a kiri tigɛ fo ni maaw ma bɔ min kalama mais bɛɛ bɔra nin kalama an t'a dɔn k'a fɔ maa min ye suɲɛli kɛ est-ce que an b'o tɔgɔ fɔ wa maa min tɛ fanga in na bi an b'o k'o tigi kɛlɛ wa an tɛ k'o kɛlɛ o awa ni maa min minɛna kojugu la silamɛya la i kan ka ɲangi i bɛ ɲangi mais Ala bɛ yen o n ko Ala kelen de ko k'i ka ɲangi anw yɛrɛ bɛ se ka maa jumɛn de ta k'o bila an kun na tugun k'a fɔ ko anw t'o ɲangi anw t'o kɛlɛ a bɛ t'o ni diinɛ fana ɲagami ɲɔgɔn na a bɛ t'o ni silamɛya ɲagami ɲɔgɔn na ni min wulila Allahu akbar ni min wulila an ka nin to Ala ma Ala bɛ ninnu sara Ala t'u sara dɛ faama ninnu anw yɛrɛ de b'u sara i sara ye mun de ye k'u kɛlɛ i sara ye mun de ye k'u pinɛ i sara ye mun de ye kojugu min y'a kɛ kojugu i b'o fana assumer de n'u minɛna don min i ka pinɛ min ni fagali kan ka o ka faga min kan ka si kɛ prison na o ka si kɛ prison na min ka nafolo kan ka saisir o ka saisir nin de don an sigilen don nafolo bɛ ka dun a bɛ ka di sungurubaw ma a bɛ ka di alimamiw ma a bɛ ka di maa kalantanw dama na ka maaw fara ɲɔgɔn kan kuranna kalan na jamana kɔnɔ jamana tilen don nin kɛcogo in na a ye diɲɛ bɛɛ lajɛ makan kɔni tɛ o wallahi billahi a tɛ yen c'est ne bɛ k'o de fɔ ye sa c'est-à-dire a ye diɲɛ bɛɛ lajɛ dɔw min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ wallahi hali a tɛ kɛ Makan ka maaw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka t'i sigi k'a fɔ ko kuranna ka jigin ne de ko n k'o de tɛ Makan nkalon de don mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ i bɛ k'u profiter silamɛya la de i bɛ k'u profiter tɔgɔ de nɔfɛ k'u profiter sanu nɔfɛ ani jama nɔfɛ so ɲumanw nɔfɛ muso ɲumanw nɔfɛ ka profiter jamanadenw na jamana min kalanbali ka ca o jamana o de bɛ ka vie nin kɛcogo in na anw ma fɛɛrɛ ɲini ka baara di an ka mɔgɔw ma anw ma fɛɛrɛ ɲini ka métier créer anw ma fɛɛrɛ ɲini ka na ni technologie an ka jamana kɔnɔ minnu b'a nɔfɛ olu ka se ka diɲɛ faamu diɲɛ ye mun de ye n'i ma diɲɛ faamu ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i tɛ se ka foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ non an bɛ taa maaw fara ɲɔgɔn kan de maa kɛmɛ fila k'an ka kuranna di k'an ka kuranna di kira y'a kɛ don jumɛn a kira ma tɛmɛ min y'a kɛ a tɛ hadisa kɔnɔ wallahi billahi a ye dɔnnikɛlaw ɲininka sa a tɛ yen min tɛ min a tɛ yen de wallahi billahi a ye dɔnnikɛla bɛɛ ɲininka ko mariw minnu bɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ denmisɛnnin minnu i kan ka baara kalan waati min o baara kalan waati bɛ tɛmɛ o la o métier kalan waati bɛ tɛmɛ la dɔnniya ɲini waati bɛ tɛmɛ o la denmisɛnniya dɔnni bɛ se ka ɲini o de kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ o de kɔnɔ i mana dɔnni min sɔrɔ denmisɛnniya kɔnɔ i n'o dɔnni in de bɛ bonya i n'o de bɛ kɔrɔbaya awɔ dɔnni don o don de bɛ fara dɔnniya kan nka an ka mɔgɔw sigilen don de ka maaw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'u c'est-à-dire k'u hakili datugu k'u hakili gɛrɛ o bɛ jamana min kɔnɔ l'État m'a ka responsabilité ta olu kama ni l'État sigira ka balo olu la est-ce que olu b'u ka hakɛ ɲini cogo dɔ wa n ko olu fana b'u sigi de ko an ka to Ala ma munna e bɛ
karamɔgɔ min nɔfɛ a ma taa to ala ma hali sini n'u tɔɲɔna i bɛ wuli ka jɔ n'i ye karamɔgɔw tɛ ka kuma i ma tɔɲɔ n'i ye karamɔgɔw tɛ ka kuma i ma dɔn karamɔgɔw gasi la dɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ye makankaw ɲininka minnu bɛ taa maka ko yala i bɛ jama fara ɲɔgɔn kan ko ye mali bɛ k'a kɛ cogo min wa k'a fɔ ko kuranna jigi aw b'o kuranna jigi mun de la a bɛ jigin a bɛ taa yɔrɔ jumɛn aw b'a sama ka bɔ yɔrɔ jumɛn k'a jigi awa ngalon de don tiɲɛ t'a kɔnɔ billahi tiɲɛ t'a kɔnɔ kuranna jigi min bɛ k'a fɔ wallahi tiɲɛ t'a kɔnɔ wallahi tiɲɛ t'a kɔnɔ ne sigilen b'aw kɔrɔya wallahi billahi n bɛ n kalaw ye malendenw ka taa bakara la kana bila fo kudur wallahi wala ala de bɛ n seere la ya durusilen de bɛ n kunna a bɛ ne de nafa min b'a fɛ ka faamuyali wɛrɛ sɔrɔ n b'i nafa n'a ye ne de bɛ n sigi mali kɔnɔ k'a fɔ ko a ye na parce que ne ye kuranna durusi ne bɛ n ka baara kɔ ye ka jama ɲini ka tɔgɔ ɲini olu ka ne balo ka n denw balo ne ye dɔnniya min sɔrɔ n b'o di n denw de ma mais aw minnu bɛ ka anw sɛgɛrɛ aw minnu bɛ na anw senkɔrɔ ne tɛ se k'o d'aw ma ni n y'o d'aw ma o tɛ ko bannen ya mais dɔnniya wɛrɛ jumɛn de bɛ kuranna kɔnɔ a ye tɔnnikɛla bɛɛ ɲininka a ye taa kuranna wolomatugu aw k'a lajɛ hali u bɛ k'aw nɛgɛ ko min na ko yasi n'i y'a kala a bɛ taa wallahi billahi nkalon de don cɛ n'o de tun ye tiɲɛ sa kira ka sahabaw tɛ sa kira ka sahabaw tɛ fati wallahi non saya dɔn balo tɛ balo dɔn yɛrɛ saya tɛ wallahi kuranna kala kun ye ka ala dɔn ka kiriw kɛcogo dɔn ka adamadenya gasi sigili kɛcogo dɔn ka adamadenya yɛrɛ tacogo dɔn ka na ni bɛn ye ka na ni karama ye ka na ni hinɛ ye ka na ni makari ye tɔɲɔ ka ban bingani ka ban kuranna kala kun ye nin de sini hɛrɛ jumɛn de kan ka bila n ye sini an kan ka hɛrɛ jumɛn de ɲini yanni sini cɛ mais hari meseli a tɛ se ka dilan hari aya tɛ kuranna kɔnɔ min bɛ se ka meseli dɔrɔn dilan aya tɛ kuranna kɔnɔ ko n'i y'a kalan meseli la n'i y'a fili ji la ko a bɛ tobi ko nkalon de don wallahi ala kumakan dɔrɔn de don kumakan komi ne bɛ ka kuma cogo min aw ye aw tulo bɛ kumakan in de la aw ɲɛ bɛ ne la mais kumakan in ye mun de ni ye mun de ni ye ala de ta ye o kuranna ye ala kumakan de ye nin de don mais aw nan'o ta k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye an yɛrɛ bolo k'o kɛ ça fait n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min quoi j'ai aucune explication quoi n t'a dɔn n bɛ explication wɛrɛ min d'aw ma tugun quoi à vrai dire musow sigilen don nin kan in kan ko kuranna cɛw sigilen don nin kan in kan ko kuranna diɲɛ nkalon bɛɛ bɛ siri kuranna la awa diɲɛ dɔnni bɛɛ bɛ ta ka di kuranna ma k'a sɔrɔ dɔnni ta ni dɔnni tun b'a kɔnɔ kira bɛ tagama a sen na wa ni dɔnni tun b'a kɔnɔ kira ni fini kelen dɔrɔn bɛ to wa n'a y'a sɔrɔ kuranna dɔnni b'a kɔnɔ a bɛ se ka fɛn wɛrɛ dilan est-ce que kira bɛ ɲani wa est-ce que kira ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ wa cɛ an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye sa an ka kunu sa kuranna jiginna kira min kan o wulila ka kɛlɛ kɛ mɔgɔw nɔfɛ mais kuranna b'ale min kun na n'a jiginna ale min kan an bɛɛ ye photocopie de sɔrɔ k'o de kalan papier min b'anw bolo ya bi photocopie de don a original jiginna kira de kan kira ka sahabaw ka tila k'a sɛbɛn sahaba wɛrɛw kana ka tila k'a fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ ko nkalon de don mais an bɛ ka orienter cogo min o de ye nkalon ye an bɛ k'a fɔ ko kuranna bɛ se ka nin de dilan o de ye nkalon ye an ko kuranna bɛ se ka maa garijɛgɛ dayɛlɛ nkalon de don o tuma kira mago tun tɛ garijɛgɛ la kira ka sahabaw mago tun tɛ garijɛgɛ la kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen na nafolo tun bɛ Abubakar dɔrɔn de bolo Abubakar de tun b'a ɲɛ kira ma ni kuranna bɛ n'a y'a sɔrɔ ko kuranna bɛ garijɛgɛ di mɔgɔ ma kira mago t'a la wa n ko kuranna jiginna k'a sɔrɔ nafolo bɛ Abubakar kun kira kɛra ciden ye k'a sɔrɔ nafolo bɛ Abubakar kun munna ala ma kira sɔn fɔlɔ ka Abubakar kɛ fantanw ye k'ale sɔn fɔlɔ ale min kuranna jiginna ale min kan ale ka kɛ faama ye ale ka kɛ nafolotigi ye dugu nafolotigi ye bɛɛ ka sɔn a ye mais kafiriw nafolo tun b'olu de bolo ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan awa nafolo min tun bɛ kafiriw bolo o tun tɛ Abubakar bolo fo waati dɔ nana kira yɛrɛ ko k'a bɛ nata nafolotigi minnu bɛ kafiri ninnu cɛ la pour que an'u ka se ka fo ka bɛn kɛ pour que kana n'olu nana jama bɛ tugu u nɔfɛ ala ko non ko a kan'o kɛ dɔnnikɛlaw y'aw latunu moriw y'aw latunu wallahi moriw y'aw latunu ni min sigira ala kota mais mun de b'o kɔfɛ baara ala ko tɛ k'a fɔ ko maa b'i sigi don o don ala kota maaw de bɛ ka e balo billahi ala ko tɛ i bɛ ka balo diɲɛ kɔnɔ n kana segin diɲɛ kɔnɔ kirama ko in bɛ cogo di lahara ko in bɛ cogo di i ye nin de sigi an musow hakili la an balimamusow hakili la an baw hakili la an kɔrɔkɛw an balimaw an faw i mɔna nin de kɔnɔ i t'a dɔn i kan ka mun de kɛ wallahi i bɛ dɔ sigilen ye ko non ko kafiri bɛ ka kuma ta kafiri min bɛ ka kuma tan de a b'i ni dɔnni cɛ kafiri min bɛ ka kuma ta de hafiz Qur'an de don n'i t'o dɔn n b'o f'i ɲɛna wallahi n'a y'a sɔrɔ daliya bɛ Mali moriw bɛɛ bolo
ko n'a y'a sɔrɔ k'u bɛ se daluya labɔ kuranna kɔnɔ k'a fɔ ko n'i ye nin aya in de kala a bɛ nin de yɛlɛma k'a kɛ nin ye k'u ka bɔ n'a daluya ye n'o kɛra video kɛ n b'a haramu wallahi billahi ate n b'a haramu ate kuranna kɔnɔ sa cɛ kuranna nana k'an waju ye mun de ye c'est-à-dire gɛlɛya jumɛn ni tɔɔrɔ jumɛn de b'a fɔ ɲɔgɔnya jumɛn de bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ mais bi o kɛra ka balo adamadenw na bi o kɛra k'i sigi maa wɛrɛw kana dɔrɔn e k'o fɔ ka tila k'a fɔ tugun ka ko dɔ dogo a kɔnɔ ko nin de sababu y'a to ne kɛra fɛn ye wa nin de sababu ye de ne kɛ maaba ye o tɛ nkalon ye Sudesi filɛ Maka ale de filɛ Maka alimamiya la ale bɛɛ a bɛ hiji ni mɔgɔ ye mais Sudesi bɛ sara de i bɛɛ a bɛ sara de a tɛ k'a kɛ fu de ala ko tɛ a bɛ sara de Sudesi bɛ sara de maturu ninnu bɛɛ bɛ sara de i bɛɛ bɛ sara de l'État de b'u sara pour que i ka hiji kɛ ni mɔgɔ ye pour que i ka misiri lasali ni mɔgɔ ye munna maa minnu bɛ kuranna kalan kɛ i bɛ tila ka taa mɛtiriya kɛcogo k'u ka sara ni dɔnni wɛrɛ tun b'a kɔnɔ ni ko wɛrɛ tun b'a kɔnɔ ni sɔrɔda wɛrɛ tun b'a kɔnɔ ne hakili la bɛɛ b'a dɔn Mali kalanbaga ka ca de min ye kuranna ni hadisaw kalan de a tɛ o fɛn min tɛ a tɛ yen sa a tɛ yen a ye k'aw yɛrɛ ye walahi e min ye aya 3 aya 4 kara i da o la k'a fɔ ko ala de y'o k'i garijɛgɛ i ka su o kan ka sali o kan o ka n'i ka diɲɛ ɲɛnama foyi tiɲɛ n'a ma kɛ a y'i bali min na a banna nin dɔrɔn de don i kan ka ɲumanya min kɛ i k'o kɛ mais i bɛ ka fɛn fɛn fɔ ni daluya bɛ kuranna kɔnɔ ta a bɛ hadisa kɔnɔ ta a bɛ fiqhu kɔnɔ ta n ko a tɛ yen sa cɛ a tɛ yen sa fɛn min tɛ wallahi a tɛ yen ni daluya tun bɛ kuranna kɔnɔ makankaw bɛ mun de sigili la munna makankaw bɛ bɔ arabuw bɛ bɔ ka taa baara kɛ jamana wɛrɛw la mun de b'a to tugu kafiri wɛrɛw bɛ taa baara kɛ arabu jamanaw la mun de la a ye kɔgoya dɔɔni sa a ye k'aw yɛrɛ ye quoi a ye k'aw yɛrɛ ye wallahi n'a ganna ka moriw bolo a b'a ye i bɛ don faama ninnu de kan a ye n dɛmɛ tan n'o tɛ n bɛna malo n'u m'u dɛmɛ i bɛ jama labɔ ka mankan kɛ kun ye min ye o tɛ fɔ aw ye o laɲini dɔ de bɛ yen mais o laɲini tɛ fɔ aw ye comme politiciens b'an fara ɲɔgɔn kan cogo min a ye n'aw ka dɔn ne ka parti kɔnɔ kalanko bɛ yen an bɛ kalanko defa kalanko an denw de bɛ kalan na an bɛ taa fari kan kɛ a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan ka l'État kɛlɛ ka sababu kɛ sɛnɛkɛlaw sɛgɛnna an faw de bɛ sɛnɛ la an bɛ fari kan nin bɛɛ ye laɲini kelen ye mais est ce que laɲini in ye tiɲɛ ye wa non fɛn jumɛn de bɛ yen a mako b'a la ka place dɔ de ɲini parce que a bɛna jama minnu fara ɲɔgɔn kan e ko sɛnɛko dɔ ye sɛnɛkɛla ye e ko kalanko dɔ den mako bɛ kalan na e ko jago dɔ bɛ ka jago kɛ a m'o ɲɛ sɔrɔ e ko baarako dɔ bɛ ka baara ɲini a m'o sɔrɔ e ko information ko dɔ bɛ ka information ɲini a m'o sɔrɔ olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na en global ni laɲini in bɛɛ tɛ sabati sa wa ni laɲini in bɛɛ ye nkalon de politiciens mɛnna ka utiliser nin kɛcogo in na moriw yɛrɛ mɛnna ka utiliser nin kɛcogo in na awa bɛɛ nkalon laɲini kelen de ta dɔrɔn i ka kɛlɛ k'a kan a banna n'o tɛ politicien fɛn fɛn bɛ don aw kan n mago bɛ nin de la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin laɲini de sɔrɔ aw bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la a y'a lajɛ e ni kelen taara e m'o sɔrɔ e bɛ 2 sɔrɔ wa surtout ka 4 fara ɲɔgɔn kan a tɛ sɔrɔ mais a mago bɛ min na a b'o de sɔrɔ ni fantanw tɔgɔ ye n'o ko sɔrɔ ni kalankɛlaw tɔgɔ ye minnu mago bɛ kalan na sɛnɛkɛlaw tɔgɔ ye jagokɛlaw tɔgɔ ye bololabaarakɛlaw tɔgɔ ye mais ala ka laɲini ye min ye a b'o sɔrɔ dɔrɔn aw tora ji kɔnɔ kogoji tara na aw ye foyi tɛ sɔrɔ tugun dɔwɛrɛ fana bɛ wuli o fana bɛ na nin kɛcogo in de la n k'u ka pilanw bɛ nin kɛcogo in de la n y'o de fɔ n ko maliyɛndenw k'u ɲɛ yɛlɛ quoi politiciens ninnu a y'olu tɛ fɛn fɛn bɛ taa villagew la fɛn fɛn bɛ taa réseau na a bɛɛ nkalon i ye san joli de kɛ assemblée kɔnɔ i ye san joli de kɛ ni ministres bɛ ɲɔgɔn ɲɛ i ye san joli de kɛ ka présidentya ɲini i ye san joli de kɛ n'u ni présidents bɛ kuma awa i ye san joli de kɛ fonction publique kɔnɔ i sera ka mun de kɛ hali n'a kɛra san 5 ye i sera ka mun dɔrɔn de kɛ i bɛ ka aw maa dama dama minnu fara ɲɔgɔn kan e sɛnɛkɛla min i bɛ ka e sama ka na a ye san joli de kɛ assemblée kɔnɔ a sera e ma ni sɛnɛko ye wa a bɛ ka kalanko min fɔ e min den bɛ kalan na ko i kana aw ka fara ɲɔgɔn kan a ye san joli de kɛ assemblée kɔnɔ est ce que i y'a la dɔn kɛ a sera e ma k'a fɔ i den bɛ ka kalan ou bien a tɛ ka kalan wa e min bɛ jago la ko e ye commerçant ye don dɔ la a sera e ma wa k'a fɔ ko aw ka commerce in bɛ taa cogo jumɛn de la n'a ma bɛn an ka kɛlɛ kɛ a delila k'o kɛ a m'o kɛ o aw minnu bɛ aventure la gɛlɛya jumɛn de b'aw kan a ye san joli de kɛ assemblée kɔnɔ ani président joli de ye ɲɔgɔn ye a ye layidu kan joli de t'aw ye nin si tɛ dafa sa fɛn min bɛ dafa décision kelen de ta dɔrɔn aw ka wele k'aw ka kɛlɛ kɛ aw kana sɔn politicien ka bila aw ɲɛ aw kana sɔn alimamiw ka bila aw ɲɛ aw kana sɔn cogo si la nin de y'a to maliyɛnw wulila kɛlɛ o kɛlɛ la ɲɛma sɔrɔ a la maliyɛnw wulila kɔ la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan a ye laɲini 3 4 de ta diaspora gɛlɛya b'aw kan papier ko a b'an b'o kɛlɛ kɛ jagoya tɛ diaspora bɛ wuli yan aw bɛ aw ka papier ko kɛlɛ la mun de bɛ taa aw bila école ko kɛlɛ la
aw b'aw ka école ko kɛlɛ la mun de bɛ taa ni sɛnɛkɛlaw fara ɲɔgɔn kan aw bɛ sɛnɛko kɛlɛ la mun de bɛ taa ni commerçants fara ɲɔgɔn kan nin de malien ji hakili ni miiri kisi ki miiri une seconde nin de malien ji wallahi ni bɛɛ wulila dɔrɔn an bɛ tan bɛɛ da a bɛ laɲini bɛɛ ta kun ye pour que ale ka yɔrɔ dɔ de sɔrɔ pour que ale ka lakodɔn pour que fanga ka sɔrɔ ale la k'a dɔn k'a fɔ ko jama de b'ale bolo bi o jama min b'a bolo o bɛ kɛ sababu ye ale b'a ka laɲini sɔrɔ n'ale ka laɲini sɔrɔla kalanko ɲɛnabɔra o y'aw kungo ye an minnu bɛ jamana kɔ ko sɛbɛnko o y'aw kungo ye an minnu bɛ k'a fɔ ko commerçants o y'aw kungo ye an minnu ko k'aw ye sɛnɛkɛlaw ye ala kana fɔrɔ yɛrɛ d'aw ma san yɛrɛ kana na an minnu ko an mago bɛ kɔ wɛrɛ la k'aw ye bolola baarakɛlaw ye n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ bolo de b'i la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa malien do waati do sera an ka kunu ka ɲɔgɔn lajɛ waati do sera an ka kɛlɛ kɛ hɔrɔnya kan n'an ma kɛlɛ kɛ hɔrɔnya kan ka politicien ninnu to yen n'an ma kɛlɛ kɛ danbe kan ka kɛ malidenya kan an bɛ fɛn fɛn ɲini an tugulen bɛ maaw ma quoi ne 24 tɛ dɛ cɛ wɛrɛ bɛ se ka bɔ nin kɔfɛ ka bila diaspora ɲɛw o bɛɛ bɛ se ka kɛ ne tɛ ɲɛfɛla ɲini quoi ne bɛ ka min ɲini o ye maaw ka hakɛ de ne bɛ ka min ɲini ne bɛ ka min fɔ nkalon de do ou tiɲɛ de do wallahi billahi nin ye wulibali de a ye politiciens bɛɛ ɲininka a ye t'u ka video bɛɛ lajɛ video kɔrɔw bɛɛ lajɛ a ye taa Mali révolutionnaire bɛɛ ɲininka kɛrɛnkɛrɛn ni laɲini wɔɔrɔ min ta dɔgɔmani tɔ ye n'an ka laɲiniw tun su n'a bɛɛ tun ɲɛnabɔra yala est ce que anw tun bɛ sɔrɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ wa an tugula politicien joli de ko nin kɛ cogo in na n'a nin tun sabatira k'a fɔ anw ka école kow ka ɲɛnabɔ k'a fɔ anw ka dɔgɔtɔrɔsow ka ɲɛnabɔ k'a fɔ anw ka santé ka lakana k'a fɔ ko anw ka siraw ka dilan ni nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ laɲini kelen kɔnɔ ani wuliko kelen kɔnɔ est ce que an b'a fɔ ko Mali tiɲɛna wa est ce que an b'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ wa a tɛ o min bɛ wuli k'a fɔ diaspora ngalon de do an tɛ tugu cɛ ko an tɛ tugu muso ka wa maa t'an représenter an yɛrɛ de an yɛrɛ ka représenter mun bɛ wuli k'a fɔ école ko i ka wuli ni école ko dɔrɔn ye malien dɔ a ye nin faamu de i ka wuli i kana mɔgɔ wɛrɛ falaka i kana laɲini wɛrɛ kɛ écolesow ka dilan kalan ka kɛ depuis Kayi fo Kidal aw b'o kɛlɛ kɛ ni ɲɛ sɔrɔla la aw bɛ wuli militaires bɛ ka sa militaires sa ko ni écoleso bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la militaires bɛ ka sa o ni mɔgɔ minnu bɛ diaspora la olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la militaires bɛ ka sa ani sɛnɛkɛlaw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a bɛ se ka ninnu fara ɲɔgɔn kan cogo di k'a fɔ ko aw bɛ ɲɛ sɔrɔ a la ɲɛ tɛ sɔrɔ a la o militaires bɛ ka sa aw bɛ wuli k'o kɛlɛ dɔrɔn de kɛ olu ka saya ka dabila o laɲini bɛ sɔrɔ o bɛ sabati aw bɛ engagé o kan kan o sɔrɔlen kɔfɛ aw bɛ wuli k'a fɔ école ko aw bɛ wuli k'a fɔ dɔgɔtɔrɔsow ka jɔ aw bɛ wuli k'a fɔ ko siraw ka dilan mais sira dilan ni dɔgɔtɔrɔso dɔgɔtɔrɔso ni école ko ni commerçants ka ko ni mécaniciens ka ko mécaniciens ka ko ani anw minnu bɛ aventure la ani anw fana ka sɛbɛn ko ani anw fana ka gɛlɛya mais subhanallah o tana mun de do mɛlɛkɛ dɔ de bɛ jigin k'o d'a ma waati dɔ sera malien den ka bɔ kodɔnbaliya debi kɔnɔ an ka hakiliw la développer ka ɲɛɲininiw kɛ ka recherchew kɛ k'a dɔn fɛn jumɛn de b'a nafa an kan ka fɛn jumɛn de fɔ an kan ka taa taasira jumɛn de kan jamana kɔnɔ jamana ka se ka jɔ jamana ka se ka so bɔ nin kunna sidiri nin kumasuluko in kɔnɔ quoi mais jamana kɔnɔna na bɛɛ sigilen don k'i manko an bɛ wuli k'a fɔ ko Sénégal ko président ka taa an bɛ wuli k'a fɔ an bɛ nin kɛlɛ kɛ entrée jumɛn de b'i kan n'a y'a sɔrɔ carte ni passeport ko farali tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka entrée e man ka y'a kɔnɔ mais n'i y'a ye maaw b'a kɔnɔ kun jumɛn de la i ka entrée de don mais ni ne tun wulila k'a fɔ ko carte ko kɛlɛ ko parce que ko n b'o la o tɛmɛnen kɔfɛ sɔrɔdasiw bɛ ka sa o fana b'a la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka écolesow an denw tɛ ka kalan k'o fana b'a la aw yɛrɛ ni Ala o taala cɛ o ni ko dɔnna bɛ Mali jeunesse kɔnɔ k'a fɔ ko kalankɛla dɔrɔn tɛ de ko dɔnnikɛla min b'i sigi ka réfléchir i bɛ mun de fɔ non est ce que ninnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o de y'a to i bɛ fɛn fɛn fɔ aw ye radio ni télé la i bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn na nin tɛ kɛ nin man kan ka kɛ nin bɛ ka kɛ yan fɛ nin bɛ ka kɛ yan fɛ i sigi dɔrɔn i k'i miiri gaf i jɔyɔrɔ kɛlɛ quoi i ka get tordi fɔ a tigi ye get tordi ye mun ye o ye tiɲɛ de ye tiɲɛ fɔ a tigi ye nin fɛn fila in tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka laɲini kelen ta sa an ka taa sa pour que o ka sabati sa e ma kelen sɔrɔ e ko ko fila e ma fila ye e ma kelen sɔrɔ e ko ko saba e ma kelen sɔrɔ e ko ko naani malien de bɛ nin degun in de kɔnɔ
ni mo nyinga no itunya ni ledu tawnye an ka siraw yere madla awa itunya ni fo koloma si an fe po madla an fe e pondla ndo dro so be nyonye sirala oni ko so be nyonye sirala ite nyonye sirala oni katina ko kele be nyonye sirala ite nyonye sirala oni commerçant munu be ta Dubai olu be nyonye sirala e olu ye patron de munu be ta Dubai e Sénégalais e no olu bi se ka fara nyonga toko jumere la ka foko abe gouvernement kele Sénégalais ka lafia soro afana kata commerce la Dubai o te kuna ngoya danye Sénégalais ti sigi kimiri ebe baw kele la wati o wati re sanyere be na katige laba na ere sanyere te na ere eba foko semia madia samia be dia ela dia minte Sénégalais no ka fara nyonga ko pour que ko ka keleke e ka sere ko ka nyanabo ni fana ka Dubai taka ka nyanabo pour que akata some kana eni ala te kongo be e faga de kongo be e faga wallahi so razo be ka sai go be keleke e ka tla ka foko e dente kala nyoro la ko e bo kelereki eni ala te mben kale ala la sambe elema e dene hari moyni foy ate moyni foy soro kani yere sege moyni kisekela ta soro malien do be labo tande jama be labo tande mo kelende be se kana malien do sigile les jeunesse malien sigilena ni kuma na doro be sina kula convaincre enku munde do antan sigi kamiri antan sigi ka réfléchir awa antan sigi har une minute kono amban sigi doro no karse mi fo chien do abana he an file ka convaincre ni ke choko de la muso convaincre che convaincre ibe bo min kala ma wasura chunanu ye ama chunu ye de ay min ko onyana parce que muna fura aw ye do mi sigi ki réfléchir i kuma chenyuma ni le fo mais kuma mbe la wali ya choko jumende la ibe o question de posa ko e ba fe kuma yankata na e tira jumende ka e kan la nyine jume fere jumende be tike pour que o kake nga otenya nyini de ah non ay min fo kuma yene ji ya fa duro abana baby tle anga tuko karsago ay tuko akoke odia to iba fo kwa mali jeunesse enfamba iba fo kwa nye sakawe sakaya parce que sakati miri na ya compte le euro minator apeta direct ni ya Congo tandro iba ya be tourner tandro ni ma Congo tuko duro apeta o sera de fait odia to iba fo kwa mali enfamba maka fo ko sakaw korere tala de ni ndedo miri de anji ni miri ye maje tashitila ni tashije adamadenya banfuyera moya yere banfuyera itolia de bay mais nyanama yere kanga sigi kamununka ni nyanama yere kanga boli kamununka ito soko ludo ntugunde ebe tugu jama nofe awa jama de be utiliser mo de be utiliser ki tono bo ki nafa bo erete tono soro erete nafa soro ka soro ferlende do ni nyininga no ni karsate foite awa ni karsate foite karsabe ka ngwa be ka baloni edi e fero tola de don kapa e fere la hakilla ka fa na ni mina komi saliba sadewa no oteo ay e fere ni idéologie do de no e hakilna do e hakilna mi na doni na che e masegi sigi kimirola ka foko no ka ba fe katam vandidi awa ni litin te fere de anti katinina te fere chema te fere musoma anti katinina fantaw de ba kono en fantandama de farla nyonga sege ni toro minyalla bo jamana ko ka kana jamana kabo jamana kono kana jamana koka o doguno toro kono ka fambe angaza mago banga sebuna o sebu soro tola cheo chegoko ko ebe mado de faranyonga pour que kato lu fere pour que kata to nyini oluye pour que kata sanu nyini oluye pour que kati madia fama yeni oluye ki madia jamani oluye o yengalon de la nyini kele katina ni passeport ka faraka bonona har ni e banda o terke de awa har ni ya dende ni la nyini nduronde do cheo chebe kuma ipena ibe faranga komi M5 kera kecho minna ipeka ka takalina anti katinina no jekulu be na ko abe kuma onon de diaspora anti katinina ko ngalon de anate nyon kalama atando antado awanta rekoni antena rekoni ko foko je ya be etise afna fara onka ka fanka keleke to were be eka jekulula ube ere to were be ela ube be association were kono ibe ka kuma no association de ino lanyini de be do famauka pour que jama min tukara e no fe ibe tu fere komi sagaw non ibe jama min fere ibe sika bakando soro mais on tele on yere fa on kunna ebe min kuna makuna de odiato an kungolo intedi chema tedi musoma de on de kwambeta ambeta abanta ka to de do c'est ça ay misali amine dro amurumba onye fe ninke choko ina na unko anka ufere antena jurudo au kanno an ambassadeur ka nyonya abasura nyanga na flow mineke abasura nyi ko bela jelenso krengere nyana ni ministre be communiquer ala madongodo an ambassadeur be communiquer ala madongodo an sago de be kiwo an sago de be ki mais an bano de la harni aramadenya banni nyogonche harni moya banni nyogonche awa harni dongodo nambe communiquer de awa harni dongodo anka aramadenya banola mais femi yambe ka okele la nyini mi nofe anto traye anto jamfa ambe so la nyini kele nofe de bebi tadefo yadota yabota imanteli ikasuma abeta oye e fana kala nyini oye fana kungode
mais on fait les difficultés min kono bi ne ere tumba en place la bi aba sur litin fer la emi eche ibe dabaya kan fola ni etumbe ne no la bi ou ni tumbe kasim nunu no la bi mbado liti aba sur ituna nuye ebi ga passeport de nyini katida o ibe na folo mine ika sebe on bedla ibe place sur fana ebe ti sigi ki manko kana kele tige mo la non am fana bisu go keo mais anyam bano e kunjume de la sidiri anka horoya temperamente kake chama mba foka nyendal mawdio ne bo misa chama soro ko nunu te kodo on ministre ni fe on be ka nyonya ibe ka contacter euro bela jela o taka na folo mine o kala nyini minye pour que o kanyana bo akani njama into ni ntenya bo enye minke kutugu jabi nyedo jabi me mabe jabi de nkuma ne fantandenya ne wala fantandenya kono de kamo fantandenya kono ko de traverser kana jamana en kono na ya ka difficulté sugu bela jelenyi men ka dignité hat la kile ma banfuye ni mamunu nya libike ibado ne cheminye ye kele dama minke frafindo no fe yere fotere ulu bado adobe lini kaya ni munu nya italike nye kele minke itali pour que ka sioro di mo may nu ya labuka telela o ma dogo chela ma dogo musola de menta don fo nta san fo parce que ni nya fo mo bado ne re jonye folo ne ka kele abolo ka fuka damine na tanda ma damine tande men tu bisiga mo fere ntum bisigin sago bela jelen so mbe wati min na komi bi am bisigan sago bela jelen so mais anyam bawla kasi ponjukoro anyam bawla kasi kongola nan dumini ke sufe so man kana daraka ere so mais ambe ton anga horona anga ere wolo ya ede chebete sala muso bete sala de yere ma jamute yere fote mais wati dola arama de yere qualité minye doni foala yere minye doni foala munun ti do e kado ka fo yeni parce que mali denya tora ni tora manku ne mo bolo ite minye yoye mo bolo fana ye minye itoye fana ko voilà donc beka kiyere mba fo dongodo e ka kiyere ne ka kenyere aw ni bebe je ani bebe barake mais ambe bela me fana andalente belade awante beka hakilna taka barake na ide kanada ikungolo aga sangolo sorore me non anga objectif ye kelendi anga ngala baratu gomi amba la barate e kumana o ere kungwe e makuma e kungwe e dara la sisa o koni be ere boloyi e ma dala sisa o koni be ere boloyi mais ambe ka kini horonya minye ambe tano shireya ambe ka ke sheria minka ambe tano shireya ambe ka ke lanyini minka ambe tano shiradi har ni e kungolo be perede e be nani lanyini minye ndanye ka fuko nhunde mais est-ce que mbe paso siraka non bete lame awaite barakini betaiti ba be fana lamena awaite baka be fana ereswa awaite sika be fana ka lanyini taka barakino yi awaite so be fana te so yede mais awkado minye oyo yeko horonya kelende fulate ni horonya kuma chaya lenye femere talade che ibe horon kolonya sira de kasa la nyini were de bibola kono ko voilà la nyini were de bibola kono aya fo banda wonya na milari babolo bida tumbena kuluba wati me waya suro aga samara fangelen tigelen donde me jamana do nganna folo de o sababu kama katina ni passport ka faraka bonona consulat ka datugu consulat te daele ko fo ko jeya amurumbe Lyon ay déplacer au kata consulat nyinga ou souvent ga consulat wele na utisika wele ay message chima aras 24 consulat wele anye mbu wele de ngonere do awbe balo yoro nyini de la nedu c'est ne te ka balo nyini quoi parce que ne bado c'est dire ka mimbe ne kuna ba do fo malien be kan nyoro fam parce que malien be sira sa de malien be dogo de ka yereke niye ninkembe toala niye ninkembe sa komi ka janda ala nye odun tala o te jala tigele sa na ye manye betade ye maju ye betade ye kafiri cha na do ibe sade ye islamiye sa na do ibe sade jatige tola siran tola bagabagali tola sa du manaje domi wallahi tlete bikitoy munani ebi dogo kofe munani ebe sira munani e jabetike e muso e jabetike ebe sira e che e jabetike ebe sira otmana iyo kodo de ke komi marlembe wa iyo kodo de ke dola niko ibe kuma ko be bona ewa malem bebe ni ke chugo ndela nebe siranta fe kadoni na nebe siranta fe kadoni na e nyon ko ju kelate isigalen bi yerela aba yere sobine bi yerela ma sobile yusubaga yere ni yado ka fo nyon ko ju kelate ni yado ka fo nyon bara ju kelate e tisiga bokene mawa awa itisiga bokene mawa otere c'est dire e yere de tisiga chie yere de fo moye ni ma dogole nyen tadi ala manya de ala ma fere tala de be min fiye I jogo de yake wallahi jien nyena maya ko ba on de bolo o de ato ala na nambla du ko instant fe anka salina nyere ka suna nyere anka jaka o bona nyere anka da hijina nyere anka so jwa nyere kuna ka finu sa ku dwa nyere la antu mi soga nimbeto alama muna muto alama
maluya ni kuma sulu min ba kono an kana ɲɔgɔn langolo ye o de atante se k'olu to ala ma de amo to ala la e ka hakɛ min na e bɛ to ala ma bin bɛ ka kɛ e ka e b'o fana to ala ma e mun den sugu ye e mun den sugu ye e ka tɔnɔ maa min ka tɔnɔ kɛra sababu ye ka e tɔnɔ e ko e t'o kɛlɛ maa min bɛ ka e balima dɔ tɔnɔ e ko e t'o kɛlɛ ni ko wɛrɛ b'i n'a tigi cɛ o y'i kungo ye dɛ mais anw de ko an tɛ jabira to ye o ye kelen ye ko conseil an t'u to ye o ye fila ye sabanan consulat tɛ dayɛlɛ cɛ t'a dayɛlɛ muso t'a dayɛlɛ de n'a dayɛlɛ n'a wolola min na k'a sɔrɔ passeport ni carte d'identité ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na bandaw b'a yɛrɛ to kuluba a b'a yɛrɛ to kuruba ka discours dɔ kɛ discours min maliyɛnw si hakili tɛ min na dɛ discours bɛ kɔfɛ dɛ a ye sigi ka lamɛnni kɛ an ko IBK a kumakan tɛ mɛn bɔbɔ de don o ye kelen ye a ka kuma tɛ faamu mais bandaw dun a ɲɛ bɛ ko la fɔlɔ wa Sidiri a ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ sa bandaw ɲɛw minanen dɔn dɛ bandaw tɛ yeli kɛ ɲɛnama dɛ a bɛ komi Sidiri a bɛ komi mɔgɔ min kunkololabana bɛ mɔgɔ min na quoi voilà a bɛ komi kunkololabana bɛ mɔgɔ min na a ye bandaw lajɛ dɔrɔn a y'a lajɛ dɔrɔn a n'a bɔra video in kɔnɔ dɔrɔn a ye taa bandaw ka video ta dɔrɔn k'a lajɛ k'a ka photo ta dɔrɔn ka sigi dɔrɔn k'a lajɛ n'a y'o ye dɔrɔn aw b'a dɔn k'a fɔ est-ce que il est normal à vrai dire est-ce que a bɛ normal yɛrɛ la wa mɔgɔ min sigilen don k'i man ko nin kan est-ce que il est normal fɔlɔ fɛn dɔ bɛ ka wa munumunu a kun na a tɛ min dɔn quoi ani min tɛ fila ɲɛ quoi mais an b'a bila règle kan an tɛ katini na bureau kɔnɔ an b'a bila règle kan cɛba minnu bɛ musoba minnu bɛ k'aw fɔ ka walima dɔ foli min ni dan t'a la maliyɛn dɔw a ye k'aw yɛrɛ ye n ye minnu fɔ n m'a fɔ tɔgɔ kama m'a fɔ jamu kama m'a fɔ n yɛrɛ mandiya kama de n y'a fɔ aw de ye aw ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la aw mɛnna janfan kɔnɔ aw mɛnna kalabantiya kɔnɔ aw mɛnna mɔgɔw ka nkalontigɛ kɔnɔ depuis aw wolola nin kɔnɔ de mun na aw tɛ kunu mun na aw tɛ kunu a ye kunu aw ka k'aw yɛrɛ ye sa a ye sigi k'aw miiri kosɛbɛ de an bɛ fɛn fɛn fɔ an b'a fɔ avantage de la aw ka se k'a faamu mais n y'an sigi ka ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ mais o ye de n'aw bɛ kunu awa n'aw tɛ kunu Mali in tɛ dilan awa n'aw tɛ kunu aw tɛ hɛrɛ sɔrɔ awa n'aw tɛ kunu waati bɛ aw ka hakɛ de bɛ minɛ awa n'aw tɛ kunu waati bɛ moriw b'aw feere politiciens b'aw feere awa n'aw tɛ kunu aw tɛ se ka ko k'aw yɛrɛ ye mɔgɔ damadamaw de bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ kɔ dɔn minnu y'a faamu minnu kununa k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la Mali bɛ situation min na Mali bɛ ka orienter cogo min na a man kan nin kɛcogo in na a kan ka kɛ nin kɛcogo in de la mais n'o tigi kumana dɔrɔn i b'a fɔ ko dɔrɔgu t'a la de don dɔrɔgu t'a la o ye kojugu ye ko dɔ de ye dɔrɔgu inventé o ye dɔnniya dɔ de ye dɔ de ye dɔrɔgu fana inventé comme minnu ye dɔrɔ inventé cogo min c'est ça dɔ de fana y'o inventé o ni dɔnni tun tɛ o bɛ inventé cogo di bon bɛɛ dalen dɔ bɛɛ man kunnen dɔ n'i ko nin man ɲi dɔrɔn mais dɔ de y'a inventé a y'a inventé ni dɔnni dɔ de ye e min ko a man ɲi e sera ka fɛn jumɛn de inventé e sera ka fɛn jumɛn de créer an bɛ video direct min na pour que yɛrɛ ka bɔ ka kuma hali video yɛrɛ la fɔlɔ dɔ de fana y'o fana inventé o mais mɔgɔ min y'a inventé n ko kalan ni dɔnniya ni recherche de y'a fana bila la oui c'est ça fo mɔgɔw k'a faamu kojugu o kojugu bɛ yen a fɔlɔ ye dɔ de ye a y'a kɛ ni hakilina dɔ de ye a ye recherche dɔ de kɛ ɲuman fɛn fɛn bɛ yen a ye recherche dɔ de kɛ e kana t'i to yen dɔrɔn k'a fɔ ko nin ye ɲuman dɔrɔn ye dɔrɔn n bɛ n basi o kan e bɛ se ka mun wɛrɛ de kɛ ka fara o kan e bɛ se ka mun wɛrɛ de kɛ ka mɔgɔ wɛrɛw lakunu ni kojugu de don e bɛ se ka kojugu wɛrɛ jumɛn de kɛ ka tɛmɛ o kan e bɛ se ka kojugu wɛrɛ jumɛn de kɛ pour que k'o fana kale pour que k'o lajɔ sira la ɲumanya kɛ kojugu de bɛ dɔ fara ɲumanya fana kan k'a tɛmɛ a ba juguya kojugu o de bɛ se ka juguya fana bali k'a lajɔ sira fana la donc ni bandaw ma sɔn k'anw ka carte d'identité ni passeport fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'an ma sɔn fɛn min kan ka bandaw fana kale k'a lajɔ sira la aw tɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ la dɛ an tɛ katini na de dɔn dɛ fɛn min fana bɛ dankari mɔgɔ tariwani na a cɛ fana cɛ t'a kɛ muso t'a kɛ dɛ an tɛ katini na de don anw yɛrɛ fɔ an tɛ diaspora bɛɛ bila kɛlɛ kɔnɔ dɛ mais anw kɔ de anw minnu ye an tɛ katini naw ye an bɛ bandaw ko bi aw an bɛ mɔgɔ tariwani nɔfɛ aw an bɛ asimu nɔfɛ de i bɛ wo wo kɔnɔ an bɛ yen surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya sini tɛ mɔgɔw cɛ minnu b'a kɔnɔ muso minnu b'a kɔnɔ an tɛ cɛ to ye an tɛ muso to ye a kɛ kun ye nin de k'aw fɔ ka waliɲuman dɔ foli min ni dan t'a la an bɛ dɔn pɔnjugurɔla de ɲɔgɔn tɛ salut merci voilà.